تو یو کے کی جو پولیس ہے اس نے آ کے جب واز کیا ہے تو ذرا وہ واز میں سنا سکتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں جو میں دکھا سکتا ہوں, کچھ چیزیں میں نہیں دکھا سکتا. اور غور کیجئے کہ یہ یو کے کی پولیس کیا کر رہی ہے, یہ گورے لوگ کیا کر رہے ہیں, دیکھیے گا. Hello, assalamu alaikum. My name is Phil Hutchinson. And دوبارہ سنیے گا, سوری شاید آپ کو فیل نہ ہوا, فیل نہ ہو, دوبارہ سنیے گا. hello, assalamu alaikum. My name is Phil Hutchinson. And فل ہچنگسن سلام علیکم کر رہا ہے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یو کے کی یہ حالت کر دی ہے, اور یو کے میں اس وقت جو ہے وہ 2 ٹیئر پولیسنگ ہو رہی ہے, اور یو کے والے اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ 2 ٹیئر پولیسنگ نہیں ہو رہی. مینز کہ کچھ لوگوں کو یہ ایکسٹرا سپورٹ دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو پکڑتے جا رہے ہیں. سیکولرزم کی, ناٹ سیکولر, سیکولرزم کی انتہا ہوئی ہے وہاں پہ. ناؤ اس کے اوپر ڈیٹیل میں نے بات کی ہے اپنے انگلش چینل کے اوپر کو, اور وہاں پہ فرانسس مجھے بول رہا تھا کہ یار ابھی 3-4 سٹیز میں ہی ہو رہا ہے, یہ سول وار نہیں ہے. اور میں نے فرانسس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, میں نے کہا سول وار سٹارٹ ہو چکی ہے. ہاں جی مسٹر فاروق احمد, اب کی بات بول لینا. مسلمان ہو بھائی کہ ایکس مسلم ہو؟ نہیں بھائی, ہم مسلمان ہیں, مسلمان نہیں رہیں گے. آپ لوگ جو یہ پھیلا رہے ہو, میں خود انڈیا میں رہتا ہوں, میں جس جگہ پہ رہتا ہوں 80% ہیں ہم لوگ, اور ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے ہیں. یہ آپ چھوٹی چھوٹی انسیڈنٹ کو دکھا رہے ہو کلپ کی طرح. چھوٹے موٹے رائٹس کہیں پہ بھی ہو جاتے ہیں میڈم, چھوٹے موٹے رائٹس ہیں, چھوٹے موٹے رائٹس ہیں. آپ دیکھو انٹینسٹی اتنی بڑی تھی کہ ان کے یار مجھے ایک بات بتاؤ یار, فاروق فاروق چھوڑو اس بات کو, چھوڑو اس بات کو. مجھے ایک بات بتاؤ, جہاں پہ آپ کے نبی نے ہجرت کے بعد کوئی آیت دی ہو کہ کافروں کو مکہ مدینہ میں رہنے دینا. دیکھو سب کو صحیح دین پہ آنے کا حق ہو, ٹھیک ہے, حق کی بات ہی نہیں کر رہے سب یہاں کو پہ. صحیح دین پہ لانا. میں نے کہا آپ کے نبی نے کہاں پہ اجازت دی ہے مشرکوں کو؟ اب کیا مطلب کہنا کیا چاہ رہے, ایک بار کلیئر کرو کہ کیا بولے آپ. کیا مطلب کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کے نبی نے ہجرت کے بعد, فتح مکہ کے بعد کس مشرک کو زندہ رہنے کی اجازت دی ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے, میں نے بولا ہی نا کہ سب کو دین پہ آنے کے لیے انہوں نے بولا تھا. سر زندہ رہنے کی اجازت کہاں دی ہے یہ پوچھ رہا ہوں بھائی, سمپل سی بات ہے یار, اس کا جواب دے دو. یہ مجھے نہیں پتا, یہ کون سا سوال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نبی نے مشرکوں سے زندہ رہنے کا بھی حق چھین لیا. نہیں دیکھیں, اب جو چیز لکھی ہوئی نہیں ہے آپ اس کو غلط انٹرپریٹ تو نہیں کر سکتے. کچھ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے تو اس کا یہ لو کیا مطلب یار, ایلو 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 ایلو, میں جب بولتا ہوں ٹھوک کے بولتا ہوں, اور جب بولتا ہوں تو اس کا ریفرنس دے کے بولتا ہوں. چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28 پڑھو. اردو نہیں آتی. اردو نہیں آتی میرے بھائی کو, کیا ہوتا ہے مطلب اچھے سے نہیں آتی, میں اچھے سے نہیں پڑھ پاؤں گا انگلش. آپ بول دو انگلش پڑھ دوں. اوکے جی, آئیں جی چیک کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی 9:29 سے ہم شروع ہوتے ہیں, 28 سے شروع ہوتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں, فرمان رسول ہے کہ ہماری مسجد میں سوائے مائدے والے تمام غلاموں کے کوئی کافر نہیں آئے گا. اس سے مرفوع سے زیادہ صحیح حدیث واقعہ خلیف المسلمین حضرت عمر نے فرمان جاری کیا تھا, یہود و نصارہ کو مسلمانوں کی مسجدوں میں نہ آنے دو. ان کا یہ امتیازی حکم اسی آیت کے تحت ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حرام سارا اس حکم میں مسئلہ ہے, مسجد حرام کیا ہے. یہ آیت مشرکوں کی نجاست پر بھی دلیل ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ مومن نجش نہیں ہوتے, یعنی کہ مومن ٹٹی والے نہیں ہوتے. باقی رہی بات مشرکوں کا, تو بدن اور ذات بھی نجس ہے یا نہیں, لہذا اس میں اختلاف ہے کہ ذات کے بھی نجس ہیں, یعنی ذات کے بھی ٹٹی والے ہیں, یا صرف بدن ہی ٹٹی والا ہے. پس جمہور کا تو یہ قول ہے کہ نجس نہیں ہے, بدن پہ ویسے نجس ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ تو حلال کر دیا. بعض کہتے ہیں یہ مشرکوں کے بدن بھی ناپاک ہی ہیں. کچھ اسکالر کہتے ہیں مشرکین کے بدن بھی ناپاک ہیں, ان سے ہاتھ ملانے کے بعد جا کے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا. حسن فرماتے ہیں جو ان سے مصافحہ کرے وہ ہاتھ دھو لے جا کے, کیونکہ اس نے مشرک کو ہاتھ لگایا ہے, وہ مشرک کو ہاتھ لگائے جا کے ہاتھ دھو لے. لیکن اس حکم پہ بعض لوگوں نے کہا پھر تو ہماری تجارت مندی ہو جائے گی, ہم تجارت کیسے کریں گے, مشرکوں سے ہاتھ ملا کے ہاتھ دھونے چلے جائیں گے, ہمارے بازار بے رونق ہو جائیں گے, بہت سارے فائدے جاتے رہیں گے جو تمہارے فائدے چلے جاتے ہیں انڈیا میں اگر تم ان کو اس طرح مشرک کہو گے.
मर जाओगे तुम कोई बिजनेस नहीं कर सकोगे, इसलिए तुम बेगैरती करते हो। इसके जवाब में अल्लाह ताला गनी व हमीद फरमाता है, गनी व हमीद फरमाता है, तुम इस बात से ना डरो, अल्लाह तुम्हें बहुत सी सूरतों में देगा, तुम्हें अहले किताब से जजिया दिलाएगा और तुम्हें गनी करेगा। यानी कि जूस और क्रिश्चियन से एक जजिया लेना है। तुम्हारी मसलतों को तुमसे रब जानता है, इसका हुक्म से ममानियत किसी हुक्म में देती है। तिजारत इतने फायदे की नहीं जितना फायदा वो तुम्हें जिजिया से देता है। जिजिया क्या है? गुंडा टैक्स जो तुम जूस और क्रिश्चियंस पे लगाते हो। इन अहले किताब से जो अल्लाह और उसके रसूल और क़यामत के मुनकर, जो किसी नबी के सही मायनी पूरे मुतीनी अपनी ख्वाहिशों के अपने बड़ों की तलकीद के पीछे पड़े हुए, इन्हें अपने नबी अपनी शरीयत पे पूरा ईमान होता तो हमारे नबी पे भी जरूर ईमान लाते। बिशारत हर नबी की देता है, इनका इत्तबाई हुक्म नबी देता है। इसके बावजूद के अशराफ अगले पीछे नबियों की शराबी नहीं है, दूसरे सरोकार भी नहीं, नबियों को वगैरह वगैरह सैयद नबिया वगैरह कुफर करते हैं। इनसे जहाद करो, इसीलिए इनसे जहाद किया करो। इनसे जहाद की हुक्म आई जिस वक्त जब आसपास मुशरिकीन से जंग हो रही थी, तो अक्सर तौहीद के झंडे तले आ चुके थे। जजीरा अरब में इस्लाम ने जगह कर ली थी, यहूदों ने सारा की खबर लेनी, हक का हुक्म दिखाना था। आपने रोमियो से उसके बाद जहाद की तैयारी की। अब आप मुझे ये बताओ, जूस और क्रिश्चियन से तो आपने जजिया लेना है, क्या है? यही बात है ना, ये जंग की बातें हैं, आप इसे जंग की बात अच्छे से समझा। हेलो 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 हेलो, जंग कौन सी? मक्का के अंदर जंग किसने की थी? जब मक्का फतह कर लिया था उसके बाद जंग क्या हो रही थी मक्का के अंदर? तभी इस्लाम फैल रहा था एडम। और हेलो, अभी भी इस्लाम फैल रहा है। जब तक इस्लाम फैल रहा है अभी। अब क्या अभी इस्लाम ने अभी इस्लाम को नहीं फैलाना? इस्लाम का फैलना बंद कर देना? ओके, तो फिर अभी भी इस्लाम फैल रहा है और अभी भी आप जंग में हो। जब तक इस्लाम फैल रहा है तब तक जंग में हो। हम अमन और शांति से फैलाते हैं अपने इस्लाम को। अमन और शांति से तेरे नबी ने कभी नहीं फैलाया, तू कैसे फैलाएगा? तुम लोग जब तक कमजोर, इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया सुनो, जब तक इन मुसल्टों को तुम 15-20% से कम रखते हो अपनी कंट्री में, ये साले बहुत अमन में रहते हैं। क्यों? इनकी बुंडों में उस वक्त जोर नहीं होता कि ये कुछ भी गलत सलत कर सके, क्योंकि इन्हें पता है कि तादाद कम है, हमारी बुंडे लाल कर देंगे। जैसे ये 20-25% का नंबर चेंज है, अबे और जैसे ही इनकी तादाद 20-22-25% से बढ़ती है ना, ये साले एक नंबर के हरामी हो जाते हैं, अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। एक दो का एग्जांपल लेके तुम पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हो, सीधी बात है। ओके, दुनिया की 53 इस्लामिक ममालिक में से कोई एक मुल्क मुझे दिखा दे जहां पे इस किस्म की हरकतें ना हुई हो, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से 80% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करें उसका? टेररिज्म का तो कोई दीन धर्म से नाता है नहीं। टेररिज्म का दीन धर्म है इस्लाम। मोहम्मद खुद एक टेररिस्ट था। कुरान खुद कहता है कि मोहम्मद तू एक टेररिस्ट है। हदीस खुद कहती है कि मोहम्मद एक टेररिस्ट था। खुद लफ्ज टेरर लिखा हुआ है कि मोहम्मद वाज अ टेररिस्ट। देखो, हम तो इंडिया में रहते हैं, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, तो पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बात कौन चवल करता है? पाकिस्तान किस काबिल है कि उसकी बात करूं? मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूँ। तुमने बोला कि वहाँ 18% से 3% पे माइनॉरिटीज आ गए, ठीक है, और बांग्लादेश में कहां से आए, कहां तक का डाटा तो मुझे नहीं पता है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये देख, पहले से मुस्लिम सही मुस्लिम देख, ये देख, ताकि पता लगे कि इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड आई हैव बीन हेल्प्ड बाय टेरर। अल्लाह ने मोहम्मद को टेरर दे के हेल्प की। अल्लाह ने मोहम्मद को टेरर दे के हेल्प की। यहाँ देखो, इसका कॉन्टेक्स्ट तो समझो। इन द हर्ट्स ऑफ एनिमीज, कॉन्टेक्स्ट समझो एडम अच्छे से। इन दी हार्ट्स ऑफ एनिमीज तो टेरर, अबे कुत्ती के बच्चे, दिल में ही टेरर फैलता है और कहां फैलता है? और हार्ट्स ऑफ एनिमीज तेरे साले किसी ने ब्रैकेटों में लिखा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट तो समझो एडम, अरबी में दिखा ना हार्ट्स, नुसरत तो बिर्रौब लिखा हुआ है। देखो, ये बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये जंगों की बात थी, अभी ऐसे नहीं होता है। अभी कौन सी जंग नहीं हो रही? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अच्छा, बांग्लादेश में भी जंग हुआ है कि प्रोटेस्ट हुआ? स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था। सिविल वॉर कहते हैं डंगर, इसे सिविल वॉर कहते हैं। जो इस वक्त वहां पे चल रही है उसको सिविल वॉर कहते हैं। पीएम को आपने उस पीएम हाउस से निकाल दिया है, उसके ब्रेजियर आप दुनिया को दिखा रहे हैं। This is called fucking civil war. Do you know what civil war is? War का मतलब होता है जंग, सिविल का मतलब होता है अंदरूनी खाना जंगी। अच्छा, एक बात बताओ, जहाँ पे 90% से ज्यादा मुसलमान है, वहाँ पे वो उनसे जंग करके उन्हें क्या अमल हासिल होगा? बताओ मुझे, बताओ मोहम्मद को क्या फायदा होगा जब उसने तमाम मक्कन्स को मुसलमान बना लिया था, फिर उन्हें वहां से निकालने का उसने क्यों धक्के देके निकाला? फिर ये बताओ, चलो बताओ। ये सेम कॉन्सेप्ट के मोहम्मद मक्के के अंदर इस वक्त मेजॉरिटी मुसलमान, तो इस वक्त भी तो फैल रहा है, तुम लोगों ने फैलाना है ना। इस वक्त क्या करना है? इस वक्त नहीं फैल रहा। देखो, अगर अच्छे से सेंसस करो तो दुनिया की, मुझे बताओ इस वक्त इस्लाम फैल रहा है कि नहीं? हाँ या ना?
بالکل پھیل رہا ہے دنیا کی سب سے تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی اسلام پھیل رہا تھا, اس وقت بھی اسلام پھیل رہا ہے, تو جو کچھ اس وقت کر رہے تھے وہ اس وقت کر رہے ہو. ابھی انیشیل اسٹیج تھا, ابھی دنیا کا سب سے نمبر 1 مذہب اگر آپ نہیں, سینسس کرو گے تو وہ اسلام بن گیا ہے. اوے ڈنگر, میں چپیڑ مار کے منہ توڑ کے تیرے سارے دانت باہر نکال دوں گا. نمبر ون تم لوگ کبھی زندگی میں نہیں تھی, نہ کبھی ہو سکتے ہو, نہ کبھی ہوگے. اور جس دن دنیا میں تم نمبر 1 ہوگے اس دن دنیا میں 3rd ورلڈ وار ہو جائے گی, اور وہ بلکہ ہونے والی ہے تم لوگوں کی وجہ سے. یار سینسس کرو, ابھی نمبر تمہارے دل میں ہے نا, رہے اپنے دل میں نمبر 1. جو میرا ڈیٹا ہے اس ڈیٹا میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی مجھے صرف یہ بتاؤ, یہ یوکرین کیا بھاڑ میں وار کر رہا ہے, نہیں یوکرین رشیا وار کر رہا ہے, اس میں ہمارا کیا ہاتھ ہے؟ تمہارا ہاتھ نہیں ہے وہاں پہ کوئی. میں نے کہا ہے تم نے ہی بولا نا, جب تم نے کہا نا کہ تمہارے وجہ سے جنگ ہو رہی, کہاں جنگ ہو رہی؟ فاروق, بات میں جو کر رہا ہوں وہاں کو موو کہیں اور کرنے کا کیا فائدہ؟ تمہارے محمد نے جنگیں کی, تمہارے عمر نے جنگیں کی, عثمان نے جنگیں کی, تم نے کیوں کی؟ تم نے ابھی کیا بولا؟ جس دن تم دنیا میں نمبر 1 ہو جاؤ گے, ہر جگہ ٹیرر ہوگا, وار ہوگا, جو تمہارے وجہ سے ابھی ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے ہماری وجہ سے؟ بالکل کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں یہ جو غازہ میں جو اٹیک ہوا کس نے شروع کیا؟ اچھا ظلم کو بھی تم اٹیک کس نے شروع کیا؟ اٹیک کس نے شروع کیا غازہ میں؟ وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے اٹیک کیا تھا, سیدھی بات ہے. ایک سیکنڈ, اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام کیا ہے؟ اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام کیا ہے؟ ہم غازہ کے رولنگ گورنمنٹ ہے. غازہ کی رولنگ پارٹی کون ہے؟ ہاں میں نے بولا تو تم یہی بولو گے. اوکے دوستو سنو ذرا, غازہ کی رولنگ پارٹی کو اس وقت ٹیررسٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ غازہ از اے ٹیررسٹ کنٹری. اب امیجن کرو کہ انہیرنٹلی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف اور صرف وکٹم کارڈ کھیلنا جانتے ہیں. دے ہیو نتھنگ ایلس ٹو پلے ایکسپٹ وکٹم کارڈ. بات کو لیفٹ رائٹ کرنا ہے. جب یہ لوگ مارے تو تمام ملے یو کے کی سڑکوں سے لے کے کینیڈا کی سڑکوں تک واہ واللہ ہو گیا تھا کہ جناب فائنلی اسرائیل پہ ہم نے حملہ کیا 5,000 میزائلوں سے. 3 دن بعد جب اسرائیل نے جواب دیا تو رونے شروع نکلا ان کے. ابھی ایران نے اور لیبیا نے مل کے اٹیک کیا دوبارہ اسرائیل کے اوپر, اور اب میزائلوں سے نہیں کیا, موٹر سے کیا. موٹر حملہ ہے وہ آئرن ڈوم سے نیچے ہے, مینز وہ آئرن ڈوم والے میزائل اس کو ہٹ نہیں کر سکتے, لہذا وہ اسرائیل کے اندر ہٹ ہوئے ہیں, اسرائیل کے لوگ مرے. زیادہ تر جب 5,000-6,000 میزائلوں سے بھی اٹیک کیا تھا تب بھی کم لوگ مرے تھے, کیونکہ وہ میجرلی آئرن ڈوم نے روک لیے تھے. ناؤ اسرائیل نے جواب دیا کہ میں ریٹیلیٹ کروں گا ایران تیرے اوپر بھی اور لیبنان تیرے اوپر بھی. اب جب اسرائیل واپس ریٹیلیٹ کرے گا ان کا آر نکل آئے گا, تب یہ لوگ پھر روئیں گے, ہمارے بچے, ہماری عورتیں. اور جو بنگلہ دیش میں بچے اور عورتوں کو پھانسیاں چڑھا رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں اور مورتیوں کے ساتھ باندھ کے مار رہے ہیں, اور بنگلہ دیش میں لڑکی, میں دیکھ رہا تھا, میں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے, وہ لڑکیوں کو رسیوں سے باندھ کے چوراہے کے بیچ میں بٹھایا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد یہ لوگ ناچ کر رہے ہیں. جب یہ لوگ کرتے ہیں, نہیں یہ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, جب کوئی دوسرا کرے تو وہ سارے کے سارے برے. ان لوگوں کو اگر اس جیسے بغیرتوں کو میرے سامنے کبھی ہونا تو مار مار کے اس کا منہ لال کر دوں میں, پھر پوچھوں بغیرت تو منہ کھول کس منہ سے رہا ہے. سمجھ لگی ہے میری بات کی؟ ہاں سمجھ لگ گئی, لیکن وہی آپ لوگ ایک سائیڈ کی سٹوری دکھاتے ہو نا. کشمیر میں جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا وہ دکھایا آپ لوگوں نے کبھی بھی؟ کشمیر میں تمہارے بھائی ہے کوئی؟ کون ہے کشمیر میں بھائی تمہارا؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہوا کشمیر. کون سا والا مسلمان بھائیوں کے ساتھ؟ وہ جنہوں نے یہ سارے ہندوؤں کی ساری جدی پشتی جدادیں اڑا دی, ان کو پکڑ کے وہاں سے نکالا, انہی مسلمان بھائیوں کی بات کر رہے ہو. اور وہ ہندو برہمنوں کو جن کو آپ نے ذلیل کر کے کتا کر کے رنڈی کر کے بھیجا تھا وہاں سے تھوک بجا کے, وہ انہی مسلمان بھائیوں کی بات کر رہے ہو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. پاکستان سے کچھ ٹیررسٹ آئے تھے, انہوں نے یہ کام کیا تھا, پر وہاں کے اچھا پاکستان سے کچھ ٹیررسٹ آئے تھے. لو جی دوستو, پاکستان سے ٹیررسٹ, کوئی بات نہیں یار, یہ انڈین مسلمان جو ہے نا جب دل کرتا ہے نا پاکستان کو ذلیل کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر یہ لوگ اپنی کنٹری بنائیں گے سب ایسا ہی کریں گے, لیکن جب دل کرے نا تو یہ اصل میں یہ اسکیپ گوٹس ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے, کس کے کندھے پہ رکھ کے کس وقت بندوق چلانی ہے. کشمیر میں اگر لڑائی ہو رہی ہے تو پاکستان سے ٹیررسٹ آئے تھے, بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے تو یار پولیٹیکل ہے, اسرائیل میں ہو رہا ہے تو جناب وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے تو وہ آئی ایس والے ہیں. سو بیسیکلی what happens is in the world, اور دنیا آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, سیکولر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے ان لوگوں کی گیم ہے. اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے ہیں اور اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں, کرتے سارے یہی ہیں.
اب ہے کیا, اب 80% وہ بھونک رہے ہیں, 80% یہ باتیں بھونکنے والے لوگ ہیں یار ہم تو بڑے اچھے ہیں, اندر سے پیسے بھی دیتے ہیں نہیں آرگنائزیشن کو, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم جان سے نہیں اٹیک کر سکتے تو مال سے سپورٹ کرو, تو وہ مال سے سپورٹ کر رہے ہیں. And that's exactly what is happening. And people have closed their eyes. لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان سیکولر لوگوں کے اوپر. I feel pity sometimes. اور میرے اس جذباتی موقع کے اوپر حضرت مولانا عزت مآب ساحل صاحب موجود ہیں. ساحل بھائی ویلکم. آپ کا سواگت اس طریقے سے نہیں کر سکا جس نے زور و شور سے میں کرتا ہوں, مگر میری دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے. ویلکم ہے, تھینک یو فار جوائننگ ان. کیا حال ہے آپ کے؟ تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب, بہت بہت شکریہ. کوئی بات نہیں, میں ٹھیک ہوں. کیا ہو گیا ایسا, اتنا کیا مطلب کیا معاملہ ہو گیا؟ میں دیکھ نہیں پایا, بس ابھی گھر پہنچا اور میں فٹک سے پہلے جوائن کیا, تو کیا ایسا ہو گیا ہے؟ سر صاحب یہ دوسرا بندہ ہی آیا ہے, یہ ہمارا پرانا بندہ ہی ہے, اکثر آتا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں ان کے پاس اسکیپ گوٹ ہے. یہ پاکستان سے ہو رہا ہے, یہ فلانی سے ہو رہا ہے, یہ فلانی. ایٹ دا اینڈ دیر از نو ریسپانسبلٹی. میں نے دکھا رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, تفسیر میں لکھا ہے. یو گیز آر ڈوئنگ. سر اب بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں سر, عورتوں بچوں کو پھانسیاں لگا رہے ہیں, عورتوں کو ریپ کر کے جلا رہے ہیں اور بچوں کو پھانسیاں لگا رہے ہیں. میں یہاں پہ دکھا نہیں سکتا, میرے ایکس کے اوپر پوسٹیں پڑی ہیں, جا کے دیکھ لو. میں دکھا نہیں سکتا. وہ ان کو مورتیوں کے ساتھ باندھ کے ان کو جلا رہے ہیں. ایک بندہ ہے, میں پرسوں دیکھا, بندہ ہے یار, اس کے زبان, اس کی دانتوں کے نیچے مارا انہوں نے اس کو, اور مورتی سے باندھا ہوا ہے. ایک لڑکیوں نے پکڑ کے پلرز کے ساتھ باندھا ہوا ہے, اور وہ رو رہی ہیں بیچاری لڑکیاں. عورتوں کو, یعنی اٹس سچ بروٹیلٹی دیٹ از ہیپننگ ان بنگلہ دیش. اور مجھے یاد آتا ہے, کیا یاد آتا ہے زمانہ, مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جس وقت محمد نے کہا ہوگا جاؤ ان 14-15 بندوں کو جہاں ملے مار دو, جاؤ. اور لوگ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے, جو گھر میں رہے گا اس کو امن مل جائے گا, جو باہر آئے گا اسے ہم ماریں گے. پھر اس کے بعد جنگ حنین کے بعد محمد نے کیا کیا تھا, حنین کیونکہ ویٹ کر رہا تھا, حنین کا وہ جنگ کا ویٹ کر رہا تھا کہ یار اب کافروں نے آنا اٹیک کرنے. جب اس نے اس کو جیت لیا, اس نے کیا کہا, مکہ میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا جو نون مسلم ہے, نہیں رہے گا. کیا کہا تھا, چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 5. یہ فتح مکہ, فتح حنین کے بعد کی آیت ہے کہ جہاں ملے کافر اس کو مار ڈالو, گھات لگا کے بیٹھو, جہاں ملے مار ڈالو. حنین کے بعد کی جنگ. تو یہ اب آپ سوچو یار, بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے وہی کام. میجورٹی مسلمان ہے اس وقت بنگلہ دیش میں, مکہ میں اس وقت میجورٹی مسلمان تھے. محمد نے اب آرڈر دے دیا, جہاں پہ کافر ملے, مشرک ملے, مار دو. گلیوں میں بازاروں میں گھات لگا کے بیٹھو, جہاں ملے مار دو. That's exactly what is happening in Bangladesh. میں نے ابھی دکھایا ساحل صاحب کہ اسلام کی 3 سٹیجز ہیں, اور آج تک ہم لوگ ساحل صاحب یوزلی بات کرتے تھے سٹیج 1, سٹیج 2, پری ہجرہ, پوسٹ ہجرہ. لیکن جو تیسری سٹیج ہے اس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے, وہ ہے دا سٹیج آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ. صحیح. جو سٹیج ہے نا آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ, اس کے اوپر یوزلی بات ہی نہیں کی جاتی تھی. تو آج وہ بھی سٹیج بنگلہ دیش میں نظر آ رہی ہے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے, لوگ آ چکے ہیں, 91%, 90% پاپولیشن ہو چکی ہے, اب پکڑو اور مارو. دیٹ از دا تھرڈ اسٹیج, دیٹ از چیپٹر نمبر 9 سورۃ توبہ. پوسٹ ہجرہ چیپٹر نمبر 8, چیپٹر نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے, چیپٹر نمبر 60, 61 اور چیپٹر نمبر 5 پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے آپ کے پاس, پوسٹ کانکویسٹ. اینڈ دیٹس واٹس ہیپننگ ان بنگلہ دیش ان ریئلٹی. اگرچہ اس کی انسائٹمنٹ پولیٹیکل ہے, اینڈ آئی اگری کہ انسائٹمنٹ پولیٹیکل ہے, بٹ ایونچولی دیٹس دا ریئلٹی آف اٹ. جی ساحل بھائی آپ ان سے ذرا بات کریں. میں تھوڑا اچھا, اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مشرکوں کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے جینے کا. یہ تو اہل کتاب کے پاس پھر بھی آپشن ہے, اور زوراشٹرین کے پاس آپشن ہے کہ چلو بھائی اگر اسلام قبول نہیں کر رہے تو آپ ذلت اٹھا کے جزیہ دے کے آپ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہو ایٹ لیسٹ. لیکن جو مشرک ہے جس میں ہندو آتے ہیں اور باقی لوگ بھی آتے ہیں, تو ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, ان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. ان کو تو امام صرف شافعی نے اتارا جائے گا. امام شافعی نے تو کہا تھا کہ جزیہ صرف کتاب سے ہے, مشرکوں سے جزیہ نہیں ہے, نہیں ہے نا, وہ کتاب تو اور قرآن کی زراسٹرین آیت سے ہے نا ایڈم صاحب. جی تو بھائی صاحب وہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ حنفی اسلام آیا ابو حنیفہ کے تھرو. حنفی اسلام نے کہا کہ نہیں ہم مشرکوں سے بھی لیں گے, کیونکہ انہیں یہاں پہ پیسے کمانے تھے انڈیا میں. پیسے کمانے, صحیح بات ہے, اور کتنے کو مارو گے.
पैसे फिर कहाँ से आएंगे? हदीस तो क्या तफसीर कह के क्या थ्रू। रहे हैं फारूक साहब, क्या कह रहे हैं? पूछ ले सर, आप पूछ। साहिल साहब आप बताइए, सुन लीजिए, क्या आपने जी। देखा है हिंदुस्तान में, आप भी पहले मुसलमान रह चुके हैं, कि यहाँ के मुसलमान कोई जुल्म सितम करते हैं हिंदुओं पर, या कोई अंडर गैर ना अंडर भाई, मुसलमान? अंडर बिल्कुल भी 15 नहीं करते। अंडर 15% हो गए तो कर ही नहीं सकते, यही तो बात है। तुम लोग पप्पू हो, यही बात बोलिए, रिपीट टेलीकास्ट करते हो। मैंने अभी बोला है, जब तक तुम लोग 20% के अंदर मैं होते बता रहा हो हूँ, तुम मैं लोग बड़े बता रहा अमन में हूँ, रहते हो। आप गूगल कर सकते हो। हम जिस एरिया में क्या रहते हैं, मैं गूगल बिहार के, एरिया से फर्क ही नहीं मैं पड़ता। बिहार के, आप गूगल करो बिहार के किशनगंज का मुस्लिम पॉपुलेशन सर्च करो, देखो हम अरे कितने तादाद में हैं, और बिहार देखो इंडिया यहाँ में है, कितनी अमन और शांति से रहते हैं। बिहार ओवरऑल कितना इंडिया है में है। भाई? मोदी जहाँ तुम्हारी करना बम्बू होगा लगा वो, देगा अगर ये कोशिश यही तुम तो इंडिया में करने की, सुनो मेरी बात, यही अगर तो हो तुम रहा है भाई इंडिया में बात तो हमारे सुन साथ। लो यार, फारूक साहब बात तो सुन लो। जो चीज तुम पाकिस्तान में करते हो माइनॉरिटीज के साथ, जो चीज तुम बांग्लादेश में कर रहे हो, जो चीज तुम अफगानिस्तान और बाकी जगह पे करते हो, अगर इंडिया में करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पिछवाड़ी सुझा दी जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी उतनी पॉपुलेशन हुई नहीं है, तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि तुम ये हरकत कर सको। अभी अगर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पिछवाड़ी लाल करके तुमको यहाँ से जो है ना भगा दिया जाएगा। इस वजह से तुम नहीं यही करते हो। बात है। यहाँ तो तुम्हारी चालाकी इसी होती है कि तुम शुगर कोटेड इस्लाम सामने लाने की कोशिश करते हो। साहिल साहब, मैंने इनको कहा है कि तुम मुझे इस्लाम के थ्रू दिखा दो, ये हाँ, प्री इस्लाम हिजरा तो की बताओ ना। आयतें, हाँ प्री हिजरा की आयतों को छोड़ के, क्योंकि इस्लाम तुम्हारा इस वक्त इंडिया में है, लेकिन बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में आपके पास ये वाला इस्लाम है, मक्का फतह हो चुका हुआ है। मदनी सो है। आप यहाँ बैठे हो, बांग्लादेश यहाँ पे है, जब बांग्लादेश नीचे बैठा है इस्लाम से तुम्हारा बताओ उनका ना, क्या ये छोड़। फारूक साहब एक ये रसूलुल्लाह की हदीस बताओ कि भाई जो जिजिया है वो मुशरिकों से लिया जाएगा, मुशरिकों की जान बख्श दी जाएगी। एक आयत या एक आप हदीस बताइए, सही हदीस साहिल साहब जिजिये एक की बात क्यों बताइए। करते हैं यार? जिजिये की बात करते हैं, जिजिया तो वैसे ही जिल्लत है। नहीं तो हाँ, वो जिल्लत ही है एडम साहब, लेकिन मैं अभी पॉइंट क्या रखा कि कम से कम जिल्लत भरी जिंदगी कम से कम जिंदा तो रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चाहे जिल्लत भरी जिंदगी जीने दो, मगर जीने तो ओके, फेयर इनफ, ओके ओके, गॉट इट। एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा, वो जिल्लत भरी जिंदगी लेके जिंदा तो रहेगा। गलत लेकिन चीज में कोई मुश्रिकों के जिंदा पास ही तो क्यों वो भी रहे? ऑप्शन नहीं है। रुक गलत क्या चीज में क्या कोई क्या है? गलत दीन में गलत कोई चीज जिंदा में ही कोई क्यों रहे? जिंदा ही क्यों? फकर से जियो, इस्लाम कबूलो। हाँ, ये है तुम्हारी सोच और तुम्हारी इस्लाम की सोच है कि अगर इस्लाम जिसे नहीं रहना, कबूल करोगे तो जिल्लत उठानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, उससे बचना है जिसे तो रहना इस्लाम है, कबूल करो। जिसे रहना है रहे, पर जिसे फकर से जीना है वो इस्लाम कबूल करे। करते हैं भाई अबे भाई। असुविधा के लिए खेद है। इस बातचीत में ज्यादा होने के कारण हमें इस पार्ट को यही स्किप करना पड़ रहा है। यहाँ मुसलमानों या किसी भी अन्य विचारधारा को गाली देना, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना और बेवजह नाक में उंगली करना सख्त मना है। ऐसा करते पाए जाने पर आपको इस विमान से बिना पैराशूट के फेंका जा सकता है। कृपया आगे की स्ट्रीम एंजॉय करें। अबरार खान साहब, अच्छे बंदे को ले। जी साहिल साहब, मैं आपको जी। एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने अपनी रूह बदल ली है क्या? अच्छा, रूह बदलती भी है? हाँ, हो सकती है बदलती हो, क्योंकि मैं जहाँ तक साबित देख रहा हूँ, कर मैं दे, कुरान से सुने साबित कर दे, रूह बदल सकती है। अरे सुन ले, वो ये नहीं, नहीं सुनने पता के है बाद मुझे। में ना, आपने कहा कि बदल सकती है तो पहले साबित तो करे बदल सकती है। अरे वो एक समझे, वो एक रिमार्क था, नहीं मैं नहीं ये समझे, बोलना नहीं चाह नहीं नहीं नहीं, और नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, आगे कैसे चलेंगे? यहाँ तो अपना अरे अपना मुद्दा वापस लें या साबित करें कि रूह बदल सकती है। वो एक सरकाज़म था, मैं सरकाज़म में बोल रहा चलो था जी, आप लोग। सरकाज़म पे हम जो है ना बात नहीं करते, इसलिए इसके अलावा कोई बात करना, हम सरकाज़म पे बात नहीं करते। बात आप लाएं तो दोनों सरकाज़म सीरियस, में ना हो। सुने आप दोनों सीरियस हो मैं गए? बात सीरियस में ही करता हूँ। ओके, मैं पिछले बार एडम की स्ट्रीम पे आया था और
चंद मिनट इनसे बात की, उसके बाद आप आए, आपने वो वही बांग्लादेश वाला मुद्दा पेश किया। तो मैंने बोला था कि जिसे फकर से रहना है वो इस्लाम कबूल कर सकता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव था। आप गुस्सा होकर गाली देके मुझे फारूक है साहिल साहब, जिसको आपने आते गाली दी थी, किस बात पे गाली दी थी, चला के दिखाऊं? देखिए मुझे साहिल बड़े अरसे के बाद चरण तो गुस्से में आया है, तो वो तो चला के दिखाऊं मेरा किस बात पे गाली दी थी? लो जी दोस्तों, अरे पता है मुझे, पता है। नहीं तू झूठ बोल रहा है ना, अभी तू झूठ क्यों बोल रहा है? फिर इस बात पे तुझे नहीं निकाला था। मैंने यही बोला, नहीं मैंने यही बोला था कि अगर फकर से रहना है तो इस्लाम कबूल कर लो। क्या करना है? फकर से रहना है तो इस्लाम कबूल करो, ठीक है, हो सकता है कि फकर से रहना तो इस्लाम कबूल करो। आर यू श्योर? यही बोला था। देखिए आओ जी, ये मेरा आओ जी, रुको, एडम साहब दिखा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, आप गुस्सा क्यों हो गए थे साहिल साहब इतना मुझसे? अरे भाई एक सेकंड दिखाता हूँ ना, अभी पता लगेगा। अरे आप दिखा दो, मैं साहिल से बात कर रहा हूँ। ना रुक जाओ, आगे बाद में। ये लो, ये आया स्क्रीन पे, एंजॉय। जब बांग्लादेश में बैठा है तुम्हारा क्या क्यों? फारूक साहब एक आयत ये रसूलुल्लाह की हदीस बताओ कि भाई जो जिजिया है वो मुशरिकों से लिया जाएगा, मुशरिकों की जान बख्श दी जाएगी। एक आयत या एक आप हदीस बताइए, सही हदीस। साहिल साहब जिजिया की बात क्यों करते हैं यार? जिजिया की बात करते हैं, जिजिया तो वैसे ही जिल्लत है। नहीं तो हाँ, वो जिल्लत ही है एडम साहब, लेकिन मैं अभी पॉइंट क्या रखा कि कम से कम जिल्लत भरी जिंदगी कम से कम जिंदा तो रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चाहे जिल्लत भरी जिंदगी जीने दो, मगर जीने तो ओके, फेयर इनफ, ओके, एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा। वो जिल्लत भरी जिंदगी लेके जिंदा तो रहेगा। गलत चीज में कोई जिंदा ही क्यों रहे? ऑप्शन नहीं है। ये लो, तुमने कहा था गलत चीज में कोई जिंदा ही क्यों रहेगा, इसके जो साहिल ने तुम्हें गाली दी थी। तुमने कहा था कोई गलत चीज में जिंदा ही क्यों रहेगा। ये लो, गलत चीज क्या है? गलत दीन में कोई जिंदा ही क्यों रहेगा? क्यों? पकड़ से जियो, इस्लाम कबूलो। हाँ, ये है तुम्हारी सोच और तुम्हारी इस्लाम की सोच है। अब पता क्यों तुम्हें निकाला था? तुमने ये नहीं कहा था फखर से जियो एक सेपरेट चीज है। तुमने कहा था गलत दीन में कोई जिंदा ही क्यों रहे, तुम लोग जिंदा ही क्यों रहने दो। इस्लाम कबूल करो और फखर से रहो, ये कहा। इस्लाम कबूल करो और फखर से रहो। यहाँ पे तुम बेगैरत शख्स, हरामी शख्स, तुम कत्ले आम पे बात हो रही थी। मैंने यही कहा था कि जिजिया तो लेना ही नहीं मुशरिकों से। तुमने कहा था गलत दीन पे कोई जिंदा ही क्यों रहे, मार डालना है उन सबको। चलो फ्लो में निकल गया, तो इतने गुस्से की बात क्या है साहिल? तो अच्छा, तुम कत्ल करने की धमकियां दो और तुम्हें हम कहें कि प्यारा बच्चा, मेरा बड़ा बेबी पप्पू, आजा। तुमको मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, तुम लोग गलत दीन में हो, तुम्हें प्यारा बच्चा, मेरा पप्पू है, ऐसे कहना चाहिए? नहीं। अच्छा, मैं तेरे घर सुन, जरा एक बात सुन, मैं तेरे घर हमला करता हूँ, सुन, अज्यूम कर मैं तेरे घर हमला करता हूँ, तेरी बहन हूँ, तेरी माँ हूँ और तुझे कत्ल करने आ रहा चाकू। हेडफोन अलर्ट। तू क्या करेगा ऐसे मौके पे? इसीलिए तो मैं सॉरी बोल रहा हूं ना तुम लोग के स्ट्रीम में। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझसे प्यार करेगा उसके बाद? नहीं करूंगा, इसीलिए मैं सॉरी बोलने नहीं करेगा ना? सॉरी बोलने आया तो इस्लाम छोड़ दिया तूने? इस्लाम छोड़ देना, वो तो इस्लाम का हिस्सा है। नहीं देखो, वो इस्लाम की टीचिंग है। अब तू सॉरी तो बोल देगा, लेकिन तू मानता तो इसी को ही है, तो मुंह से तू सॉरी बोल देगा, लेकिन मानता तो तू इसी को ही है, और तेरी असलियत निकल गई थी डे बिफोर यस्टरडे। सॉरी क्यों बोल रहा है जब इस्लाम का हिस्सा है? जलील होके रहना है आपको, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते। साहब जिंदा ही नहीं रहना, उसने कहा था जिंदा ही क्यों रहना है गलत दीन में? तो वही मैं बोल रहा हूँ, फ्लो में निकल गया था, पर वो मतलब नहीं था मेरा है। चलो फिर एक आयत दिखा दो कि गलत दीन में जिंदा रहने की इजाजत है, जिजिया जो है मुशरिकीन से लिया जा सकता है। हाँ, कुरान से पेश करो। नहीं, इसकी तो इजाजत नहीं है, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है। यार ऊंची बोलना, एक तो तू बोलता इतना स्लो, लोगों को सुनाई नहीं देता, मुझे रिपीट करना पड़ता है। मैंने हेडफोन लगाया, मुझे फिर भी आ जाती है, लोगों को कैसे बात आएगी? अच्छा रुको, मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है, मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट दो मुझे बस। मैं अपने रियल नाम से आ रहा हूँ, फारूक अहमद से, ठीक है? हाँ, फारूक अहमद से। हाँ जी फारूक साहब, अब ये बताएं आप कि कुरान में कहाँ लिखा है कि मुशरिकों को जिंदा रहने का हक है, उनसे लेकर उन्हें जिंदा रहने दो, बताएं। नहीं देखिए, ये चीज नहीं है लिखा हुआ, तो नहीं है। देखो, इसका मतलब मुशरिकों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखो, पर मेरा इस पे यही होता है कि ये सारी चीजें उस टाइम के लिए थी। हेलो इस्लाम स्प्रेड हो रहा था। हेलो भाई,
اس وقت بھی تو اسلام پھیل رہا ہے نا, یہ بات میں نے کل بھی تمہیں کی تھی, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ مت کرو, اسلام تو ہر وقت پھیل رہا ہے, تو جب تک اسلام پھیل رہا ہے تب تک یہ ساری آیتیں ہیں. جب بنگلہ دیش میں تو زیادہ ہو جاؤ گے اور آپ لوگ آ جاؤ گے فتح مکہ کے بعد والے دور میں 90% پلس, تو پھر آپ مارو گے. اور جب آپ ہو گے مکی دور میں جس طرح انڈیا میں ہو, تب لوگ آپ بڑے پپو پپو بنو گے اور کہو گے یہ تو صرف اس وقت کا کیا دور تھا. سارے یہ تو مسلمان اسٹینڈرڈ ہے ایسے ہی یار کر پوری رہے ہیں, دنیا یہ میں. بتاؤ, کیا کیا سارے مسلمان ایسے ہی کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش کے سارے مسلمان ایسے کر رہے ہیں؟ بتاؤ. نہیں کر رہے, کچھ منافق بھی تو ہے نا. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 41-42 کے اندر اللہ بتاتا ہے کہ وہ جو گھروں میں رہتے ہیں وہ حرامی ہیں ان لوگوں کی نسبت جو لوگ باہر جاتے ہیں اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے لڑائی کرتے ہیں, مال اور جان دونوں سے لڑتے ہیں, وہ افضل ہیں. باقی کچھ لوگ حرامی ہیں. اچھا تو اللہ کو قرآن میں بولتا ہے, آپ لوگوں کا محمد پوائنٹ کو کیا ہے کہتا ہے, کہ اللہ محمد کو سنیں کہتا ہے کہ محمد تو نے ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا. سنو, تو آپ لوگوں کا پوائنٹ کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنا دین پھیلانا بند کر دے. چلو نہیں, دین وائلنس پھیلائے نہیں کرنا تلوار کے طور پہ کیوں پھیلا رہا ہے؟ دین پھیلائے اچھے طریقے سے پھیلائے, تلوار کے طور پہ کیوں پھیلا رہا ہے؟ اور دین پھیلائے, یہ عذاب تو نہ پھیلائے. اسلام تو عذاب ہے, دین تھوڑی, وہ تو دنیا کے اوپر عذاب ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا. نہیں اوکے, آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو, مجھے دکھا دیں اسلام میں نان مسلموں کے لیے کیا حقوق ہیں, بتائیں قرآن کی آیتیں. دیکھیں پھر میں بولوں گا, پھر آپ لوگ غصہ ہو جائیں گے. دیکھیں میرا جیسے نہیں میرا نہیں, میں غصہ نہیں پرسپیکٹیو ہوں گا. کیا ہے. ساحل بھائی آج غصہ نہ ہونا یار, ساحل بھائی آج غصہ نہ ہونا چلو یار, آج بتاؤ. غصہ پی لینا, بتا دو آج آپ. ٹھیک ہے, دیکھو میرے اکارڈنگ یا جو بھی اسلام کے اکارڈنگ ہوتا ہے کہ سب کو صحیح دین پہ لانا ہے, یہ اسلام اور میرے اکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ساری باتیں صحیح ہے. اوکے, سب کو صحیح دین پلانے, جو نہ مانے, جو نہ آنے, جو نہ آئے پھر. یار دیکھیں ایڈم صاحب اس کا ٹیسٹ لیے تھے کیا؟ ہاں میرے چینل پہ لیے تھے, آپ نے دوبارہ لینا تو لے لیں. نہیں, میرے کو ایسا لگ رہا ہے اس کو عربی کچھ نہیں آتی ہے. عربی آتی ہے ہاں فاروق؟ بھائی, نہیں, عربی تو نہیں آتی, اردو آتی ہے. ایسا کیسا عربی نہیں سیکھا؟ عربی مطلب مجھے اچھے سے پڑھنے نہیں آتی ہے, کیونکہ اچھے نہیں سے پڑھنی شروع نہیں اچھے سے سے ہی نہیں, پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں میں پڑھ نہیں پاؤں گا اچھے سے. میں بالکل نہیں اردو پڑھ پڑھ سکتا. لوں گا, نہیں اردو پڑھ دوں گا, عربی نہیں پڑھ پاؤں گا. آتا پڑھی ذرا. اتحاد اچھے سے نہیں آتا ہے. میں آپ کو کلو والا سنا دوں, وہ تھوڑا مطلب لاسٹ فلو نہیں ہو وہ تو پاتا. نے میرے چینل پہ بھی سنایا تھا, اتیا سنا دینا آج. اتحاد میں بولا نا, اس میں اتنا فلو نہیں ہے. کلو والا چل اچھے آدھا سے سنا آتا ہے دے, مجھے. آدھا سنا دے, آدھا سنا دے. فیک ہے سالا, بھاگ گیا. تھینک یو یار انونیمس بھائی, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ بہت پہلے بھی آیا تھا. یہ فیک ہے سالا. یار یہ فیک نہیں ہے, یہ سیکولر ہے یار سالا. سیکولر ہوگا یا تو اس نے پھر نیا اسلام قبول کیا رہے گا, یہ بھی پاسبلٹی ہے, کیونکہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. لیکن اس کو پھر اردو کیسے آتی ہے؟ کیونکہ یہ پاکستانی بھی نہیں لگ پھر رہا ایک, مجھے. نہیں یار یہ نہیں ہے, یہ انڈین پاکستانی بھی ہے, نہیں ہے, انڈین ہے. پاکستانی نہیں ہے, انڈین. انڈین ہے. لیکن بات وہی ہے ہاں, نا ساحل صاحب, یہ ہے مسلمان ہی ہے, لیکن سالا وہ والا مسلمان ہے, اتنا لیکن کیسے یہ گیا تمیم ہے. گجرا مسلمان ہے یار, سر کہ یہ مرے اتحیات گا نہیں سر, آتی ہے. سر یہ بم پھوڑ کے مرے گا, یہ وہ والا ہے نا جہادی مسلمان ہے. بھاگ گیا. دیکھ ٹیسٹ کی بات آئی تو. لیکن ابھی یاد رکھنا ایڈم صاحب, یہ فاروق اس کی آواز بھی ابھی اپنے کو بیٹھ گئی ہے, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کبھی بھی ہے, بعد میں بھی کبھی یہ آئے, اور ہمارے ویور جو ہے بڑے دماغ والے, ذہین ہے ایک دم. تو تھینک یو سو مچ انونیمس بھائی, اور باقی لوگ بھی ہے. ان کیس کبھی یہ پھر سے میرے چینل پہ یا ایڈم صاحب کے چینل پہ آئے تو برائے مہربانی ہمیں اسی طریقے سے کمنٹ میں بتا دینا, ہم اس کو بھگا دیں گے. We don't want to waste time with non-Muslims or a Muslim like him. جی مسٹر حمزہ. بھائی میں بہت دیر سے آپ کی بات سن رہا ہوں بھائی. اس نے یہ جو بتایا نا بھائی سب کچھ صحیح بتایا. اگر بنگلہ دیش کے اندر ابھی جماعت اور حفاظت آ گیا نا تو صرف ہندو کا تو بھائی کھانا پینا سب حرام ہو جائے گا. وہ لوگ تو بھائی اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے, وہ جو ہوتا ہے نا شریعہ آئین وہ قائم کرنا چاہتے, کسی کو نہیں آپ کہاں سے ہو؟ بھائی میں بھی بنگلہ دیش سے ہوں, ڈھاکہ بسندرا سے. آپ کا نام حمزہ کیوں ہے؟ بھائی یہ تو میں مسلمان ہوں نا, اس لیے لگایا حمزہ. اس لیے لگایا حمزہ, مسلمان ہو؟ ہاں بھائی اس لیے میرا نام حمزہ رکھا ہے. ذرا آیت الکرسی سناؤ. بھائی آپ کو کیا بھائی وشواس نہیں ہو رہا ہے, میں آپ کو سناتا ہوں ٹھیک ہے. لا الہ سناؤ. الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور بھی سناتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور کیا کیا سنا ہے, اور 2-3 سورہ سنا دوں کیا؟ اور آپ کو شریعہ پسند نہیں ہے؟ بھائی پسند میرے کو تو بھائی اتنے علم نہیں ہے نا
क्या बताऊं मैं आपको, नहीं लेकिन वापस ऐसा चलते हैं, ऐसा वापस होगा चलते भाई। हैं। आप मुसलमान हो और आपको अल्लाह का कानून पसंद नहीं, वो तो होना चाहिए भाई, जरूर पसंद है। अगर ये सब सच पसंद है है, तो हम मुसलमान है तो मानना पड़ेगा, अगर सच है तो ना। मानना पड़ेगा, यानी इस्लाम छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये जो गंद चल रहा है वो शरिया नाफिज हो जाएगा। अभी आपने कहा शरिया नाफिज हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, तो अल्लाह का कानून आपको नहीं पसंद नहीं है। नहीं भाई, वो तो नहीं भाई, अगर कोई ऐसा आके प्रूव कर दे ये ठीक नहीं है तो लो हम तो। साहिल, साहिल इमेजिन करो ये नया मुसलमान है मुसलमान, और इसको अल्लाह का कानून पसंद नहीं है। मैंने ये ऐसा नया नहीं, मैंने मुसलमान है। ऐसा बोल दिया भाई, मैं तो तब मुर्तद हो जाऊंगा ना, क्या बोलते हैं, काफिर तो हो जाऊंगा। अल्लाह का कानून तो हमें पसंद है, लेकिन मैंने आपको लो बताया साहिल, ये ऐसा तो गेम ही बड़ी फर्क है ना। ये किस किस्म का हम्म, मुसलटा है कि जिसने कहा कि ये शरिया लग जाएगा बड़ा गलत हो जाएगा, और उसके गलत बाद नहीं हो इसको जाएगा भाई, है उनको मुसलमान। उसने जो बताया ना भाई, मैंने उसके ऊपर बात किया, वो बंदा बताया ना जमात आ जाएगा, ये बोला वो जमात और हिफाजत आ जाएगा ना, तब तो हिंदू लोग का जो है ना उनका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। उन लोगों को जो शरिया आइन है ना हमारे अंदर, तो ये शरिया ही कहता है ना कि काफिरों को अपने देश में नहीं रखना, या तो जिजिया दें या मार दो उनको, और क्या कहता है। हाँ ऐसा ही कहता है भाई। आप तो बहुत पढ़े लिखे हो इस्लाम के बारे में हमसे, आप जानते हो बहुत कुछ। तो ये तो गंदगी से बाहर निकलो फिर। तो भाई वो तो निकलना चाहिए, जो सच है उसके अंदर ही आना चाहिए सबको भाई। अगर हम भी झूठ के अंदर हैं, हमें भी भाई सच के अंदर आना चाहिए। लेकिन भाई तो क्या आना, बोले वो। ये इतना देखने के बाद अरे हाँ हाँ भाई, मैं कुछ भी और भी कुछ बोलना चाहता हूँ भाई, बोलूँ क्या? बोलो बोलो, बोलो। फटाफट बोलो। भाई बांग्लादेश में जो भी हुआ, अब थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल पे है, थोड़ी शायद कुछ दिन पे और भी हो जाएगा। मैंने क्या जितना आवाज देखा तो है, इसकी सही नहीं आ रही, आवाज सही बोलो हाँ, ना, जरा समझ में समझ नहीं नहीं आ आया रहा। क्या बोल रहे हो। मैंने भाई जितना देखा, हम लोग बांग्लादेश पे देख रहे हैं अब, हिंदू हिंदू लोगों को ना इतना दिक्कत नहीं हो रहा है। उन लोगों को देखा, बहुत मुस्लिम लोग जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने जो सुना अभी, बहुत इंडिपेंडेंट बोलने का जो साहिल, इसकी मुझे समझ नहीं मैंने। आ रही है, बंदा मुसलमान है क्या है, ये क्या ये कर कह रहा है, रहा है मुझे कि समझ नहीं आ इतना रही। सिचुएशन, हाँ, इतना सिचुएशन खराब नहीं है बोल रहा है, हिंदू लोगों के लिए प्रोटेक्शन दे रहा है, वही जो बाकी बोल रहे थे वही चीज बोल हाँ रहा लेकिन वही और वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि जिस जगह पे वो प्रोटेक्शन दे रहा है उसी जगह से तो तुम लोग आके बात कर रहे हो हमारे साथ। जिन जगहों पे नहीं दे रहा वो एक्स में लगा हुआ है, नजर आ रहा है हम सबको। वीडियोस हैं, फेक वीडियोस तो नहीं है ना कि जहाँ पे आप लोग मार रहे हो, डंडों से बंदे को मार रहे हो, उसका खून निकल रहा है और वो नजर आ रहा है, तो वो फेक भाई तो नहीं है ना। ओ भाई बांग्लादेश का जो छात्रलीग नाम का एक दल है, आपको पता है, इन लोगों के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। शायद वो लोग भी कर सकते हैं और मुस्लिम भी कर सकते हैं। भाई तो हम तो वही तो बात कर रहा हूँ ना। देखो, मैं ये मानता हूँ इस बात को कि चंद एक जगहों पे मुसलमान ही प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, मैं, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये इसमें तो मुझे डिनाई है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इस्लाम पे अमल नहीं करते, वो अच्छे मुसलमान हैं, यानी अच्छे इंसान हैं। गंदे मुसलमान और अच्छे इंसान है, मैं इस चीज को मानता हूँ। यार बैक स्टेज इतना फुल है मेरा जिसकी इंतहा कोई नहीं, मैंने सबको ब्लॉक करना शुरू कर देना। जितने भी लोग हैं मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा, और एक हाथ में ब्लॉक करूंगा। मैंने बहुत आराम से रिक्वेस्ट की है यार, प्लीज कोई बंदा नहीं जुड़े अगर वो मुसलमान नहीं है, या वो बांग्लादेश से नहीं है, जो बांग्लादेश से नहीं है वो तो बिल्कुल भी ना जुड़े। एक हाथ में मैं सबको ब्लॉक करूंगा यहाँ पे। तो मिस्टर हमजा, हाँ आप भाई। इस्लाम में क्यों हैं? भाई वो तो मेरे जन्म हुआ इस्लाम फैमिली पे, इसलिए हूँ। और आगे पता चला अगर इस्लाम नहीं मानेंगे तो जहन्नम पे जाऊंगा, इसलिए भाई मुझे भी जन्नत जाना है मरने के बाद। है। हाय साहिल, क्या बनेगा यार इन अरे लोगों जो का, इस्लामी अंधविश्वास। झूठा है उसकी जन्नत जहन्नम कहाँ से सच्ची होगी रे भाई। भाई इसलिए क्योंकि अगर इस्लाम सच्चा है, हो जाए मरने के बाद, अगर हम लोग देखें ये इस्लामी सच्चा था, तो हम तो भाई कभी काफिर होके मरेंगे तो कभी भी तो जन्नत नहीं जा पाएंगे। और अगर 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 मुसलमान होके अगर मरेंगे वहां पे जन्नत अल्लाह ना जन्नत हुआ, नहीं होगी। अगर वहां पे अल्लाह ना हाँ, हुआ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर जहन्नम में तो जाओगे ना। जहन्नम कैसे जाएंगे? अल्लाह नहीं हो तो और कौन हो सकता है? क्योंकि आपको जो पता भी है? और कोई, हाँ मैं बताता हूँ आपको, अगर वहां पे अल्लाह की बजाय यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसके पैर के नीचे अल्लाह वाला शैतान बैठा हुआ, मोहम्मद उसके पैर के नीचे हुआ, तो क्या करोगे? भाई क्योंकि आपका साउंड प्रॉब्लम कर रहा है, आपका जरा चेक कर लो। हाँ, मेरा साउंड प्रॉब्लम करेगा ही करेगा अब, क्योंकि अब अल्लाह पैर के नीचे जो आ गया और मोहम्मद पैर के नीचे जो आ गया। सच नहीं बोल रहा भाई,
ऐसा ऐसा गिर आवाज आ रहा है भाई, प्लीज एक बार चेक कर लो फिर बोलो। मेरे बात क्लियर हो रहा है भाई? इंटरनेट में मसला है, हमारे वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आप भाई दूसरी भाई को बात करने के लिए बोलो, मैं इधर चेक कर लूं क्या इसके माइक पे प्रॉब्लम, प्लीज 1 सेकंड। मेरे माइक पे अरे प्रॉब्लम नहीं ही है, रहेगा। रुको ईयरफोन लगाता हूँ। अब ईयरफोन भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, अब साउंड खराब रह जाएगा, क्योंकि अब गेम सेट होने लगी है ना। ठीक हुआ भाई, आप बोलो जो बोल रहे थे, आप बोलो। हाँ जी, अब मैंने कहा अगर वहां पे यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसके पैर के नीचे हुआ मोहम्मद, तो क्या करोगे? तो भाई हम ऐसा हो जाए तो उनके मजहब पे जो होगा, अगर वो ईसा नहीं, मसीह को नहीं अब तो मजहब पकड़ ही नहीं सकते ना, मर गए हुए हो ना, आखिरत की बात हो रही है। हाँ ऐसा ही तो तब उनके मजहब पे तरफ जहन्नम पे जाना है तो जहन्नम पे जाएंगे, और अगर इस्लाम अच्छा, से तो जन्नत पे जाएंगे, ऐसा है। यानी कि तुमने वेरीफाई किसी चीज को नहीं किया, लेकिन तुम भाई अगर अल्लाह नहीं हुआ तो जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो, हम भाई लेकिन ये नहीं कि इस वक्त दुनिया में बैठ के वेरीफाई करो, वो नहीं करना चाह रहे। भाई हमने दुनिया पे मजहब के अंदर जो है उसके अंदर वेरीफाई किया, तो हमको क्या इस टाइम में वेरीफाई किया अच्छा इस्लाम? लगा। क्या इस्लाम में वेरीफाई किया? इस्लाम में क्या चीज वेरीफाइएबल है, बताओ। भाई इस्लाम ने ये देखा, इस्लाम भाई ये कहते हैं दुनिया के बाद क्या होगा, इसके पहले हेलो क्या हुआ भाई, था। वेरीफाई क्या किया है? हेलो, मरने के बाद क्या होगा वो वेरीफाइएबल नहीं है। वेरीफाई भाई क्या किया है इस्लाम में? यही तो बात है भाई, दुनिया पे आज तक जितने करोड़ों बिलियन लोग ने मरा है, वो कोई वापस आके नहीं बोला देखो हम मर ओ गए, भाई, मरने के बाद ऐसा वेरीफाई होता क्या है। किया है? भाई ये तो वेरीफाई नहीं हो सकता ना, तो ईमान तो मैंने ऐसा ही है। यार, क्या अधिक पागल है यार तू। तो क्यों यानी मान रहे हो फिर? तेरे इस्लाम में एक चीज भी नहीं है जो कि वेरीफाई हो सके। भाई वेरीफाई आपको, अब तो मानोगे नहीं ना, वेरीफाई ऐसा बहुत कुछ है जो मान सकते हैं इंसान, आप तो ओके, नहीं मानोगे। कोई एक चीज दे जो वेरीफाई हो सकती है। आप तो एक बात सुन लो भाई, आप तो बहुत लोगों से मौलाना से मिले हुए। बैक स्टेज कहानी नहीं चाहिए, कोई एक चीज जो तूने वेरीफाई किया इस्लाम के बारे में, ताकि हमें भी तो पता लगे कि इस्लाम यहाँ से वेरीफाई हो सकता है, वो बता। बोल। ऑन सेकंड सोचने दो मुझे, ऐसा क्या सोच, बताओ जो आप मान लोगे। ऑन सेकंड। सोचो, मान लोगे नहीं, जिसको वेरीफाई कर सकूं मैं। हाँ, अपने दोस्त से पूछ ले दोस्त से। ओ भाई रुको जो तेरे कान में बोल रहा है ना, उसको कह वो आके बता दे, कोई मसला नहीं। Brother, give us it only 10 minutes. We are telling after 10 minutes. Okay? ओके, Only 10 10 मिनट म्यूट कर लो 10 मिनट यहाँ पे रह के म्यूट कर लो और सोचो दोनों, ठीक है? आर्टिकल जिहाद करेगा ये। हाँ, करने दो आर्टिकल जिहाद साहिल। उफ, तो या खुदाया तेरा या सराई केरे डंगरा तो बस पै गया। साहब, ये सिचुएशन चल रही है यार, ये सिचुएशन चल रही है, तो देख जरा, ये इन लोगों की हालत है यार साहिल। ये बंगाली मुसलमान है सो कॉल्ड। ओके, ये होम विस्ता कोई कह रहे बांग्लादेश से हैं जी मिस्टर। भाई मैं बांग्लादेश से हूँ, मेरे बात सुन ले भाई। बोलो भाई, इसलिए तुम्हें ऐड किया। भाई हाँ, क्या पूछना है पूछो बांग्लादेश के हाल में। यार मैं भी मुस्लिम हूँ। मुस्लिम हो? हाँ, पहले मैं आपको बांग्ला बोल के सुनाता हूँ ना, जो आपको मेरे मुस्लिम क्यों? भाई मेरे अल्लाह के ऊपर भरोसा है, ये दुनिया अकेले अकेले नहीं आया ना, किसी ने बनाया है, और वो बनाया अल्लाह ने, और ये बनाया और इसका प्रूफ के लिए अल्लाह ने नबी भेजा और इसके ऊपर वही किया, और वो सब बादशाह से। और मेरा माइंड भी ये कहता है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया कैसे चलता है। एक मशीन भी अकेले अकेला नहीं चल सकता, तो इस पूरा दुनिया कैसे चलेगा ना। चलो ऐसा करते हैं तो रुक जाओ, इस बार मैं बाद में बात करेंगे, पहले आप बांग्लादेश पूछ लो। ओके, रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले तुमने कहा कि दुनिया अल्लाह ने बनाया, करेक्ट? हाँ जरूर, हाँ करेक्ट। तुम्हें ये किस तरह पता लगा दुनिया अल्लाह ने बनाया? इसका इसको पता लगाने माने समझने के लिए ना अल्लाह ने नबी को भेजा है दुनिया पे। और पहले नबी को भेजा, कौन से वाले नबी को भेजा? पहले आदम को भेजा।
एडम साहब, इन्होंने कहा अल्लाह ने बनाया, आपने पूछा आपको कैसे पता चला और कैसे साबित करोगे? इन्होंने कहा अल्लाह ने नबी को भेजा। तो जब अल्लाह ही साबित नहीं हुआ तो नबी कैसे साबित होंगे? अरे भाई उसके लिए उन्होंने आसमानी किताब भेजा है ना, वो पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना, रिसर्च करोगे। कौन सी किताब है आसमानी? हेलो रिलैक्स, कौन सी किताब है आसमानी? कुरान को कह लो भाई। कुरान आसमानी किताब है। ओके रिलैक्स टेक इट चिल, रिलैक्स होके। ये आपको किस तरह पता लगा ये आसमानी किताब है? परिंदा लेके आया था, उड़ती भी आई थी, किस तरह पता? भाई मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ, एक लोग है और उसको बहुत दिन से तुम उसको पीछे घूम रहे हो और वो बोल रहे हैं भाई तुम मुझे मान लो, मैं जो बता रहा हूँ सब कुछ सच है, मैं आज तक जो सब बताया ना, मैं बोला तुम उठो ये भी सच है, तुम आँख में झप दो ये भी सच है, पानी में झप दो ये भी सच है, तुम मर सकते हो उस पे ये भी सच, सब कुछ सच है। और तुमने उसको बहुत दिन टेस्ट किया, हाँ देखो ये बताया, एक दिन तुम उसके ऊपर विश्वास कर लिया ना, हाँ ये जो भी बताया ये भी सच है, आगे भी जो बोलेगा ना सब कुछ सच है। ऐसा करो, बोला वो सब कुछ समझ लग गई, एग्जाम्पल समझ लग गई भाई, इतनी लंबी क्यों बनाते हो? देखो भाई बात सुनो, पानी को ढिड़कोगे ना तो लस्सी नहीं बनेगी, दूध को ढिड़कने से लस्सी बनती है। ओके डन। मोहम्मद ने तुम्हें ऐसी कौन सी बात बताई जो वेरीफाई हो जाए कि वो सच है? भाई इसके लिए सबके पास दिमाग होना चाहिए, जो जिसके पास दिमाग, देखो भाई भाई हमारा ईमान का मसला है भाई। अरे भाई बात सुनो, तुम भाई तुम्हारे नबी को नहीं देखा और अल्लाह को भी नहीं अरे मिस्टर बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ। ब्रेक फेल है क्या भाई तेरा? थोड़ा रुक तो सही, नबी का वास्ता तुझे, थोड़ा रुक के बात कर। आपने अभी कहा, जो एग्जाम्पल दिया उसमें यह था कि किसी बंदे ने एक बात बताई वो सच हुई, दूसरी बात बताई सच हुई, तीसरी बात बताई सच हुई, चौथी बात बताई सच हुई, लिहाजा आपने उस पर विश्वास कर लिया। मैंने कहा आपके उसने बोला मेरे बात सच है, उसने बोला वो बोला सच है और आपने देखा। मुझे बताओ नबी की कौन सी ऐसी बात है जो आपने वेरीफाई की या किसी लोग ने वेरीफाई की और वो सच निकली? कोई एक बात बताओ। यार मैं तो ईमान मोमिन हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई भी बात नहीं है जो नबी ने बोला सच नहीं है। कोई नहीं, यानी आपका साहिल साहब इनका ये अंधविश्वास नहीं है। साहिल साहब ये अंधविश्वासी तो है। आप बोलो भाई, मैं तो मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो सच नहीं हो सकता, जो नबी ने बताया। आप बोलो, मैं कौन सा वाला सच है? कोई एक सच तो बताओ ना भाई। आप तो बहुत दिमाग लो, आप इतनी सी छोटी सी बात क्यों नहीं समझते हो? मैं आपको बोला ना, मैं तो मुमिन हूँ भाई, मेरे पास ऐसा कोई बात हो ही नहीं सकता जो नबी ने बोला। कैसे करोगे? आपके पास लगेगा ये बात सच नहीं हो सकता। आप बोलोगे ओम विस्तार, थोड़ा ब्रेक लगाओ। हाँ बोलो। ब्रेक पैड चेक करवाओ, घिस गया होगा आपका। अरे बहुत दिनों भाई, ये सुनो, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं ना बहुत दिनों से आपके साथ इस बारे में बहुत बात करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत टाइम पहले, मैंने क्या बोलूं, बहुत दिन पे से आप बहुत दिनों से भर के रखे थे, अपने दिल में भर के रखे थे, लेकिन थोड़ा ब्रेक फेल, फिर वही हरकत। ब्रेक फेल नहीं करो, थोड़ा ब्रेक लगाओ। सॉरी ओके अच्छा, अब जब आपका आर्ग्यूमेंट ही ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है, तो भाई ईमान से कोई चीज साबित नहीं होती है। आप दूसरे को, जिसके पास ईमान नहीं है, आप उसको कन्विंस कैसे करोगे, उसको ये साबित कैसे करोगे कि आप जो बोल रहे हो वो सही है? ईमान की बुनियाद पे जिसका ईमान नहीं है वो तो सबूत मांगता है। ईमान वाले तो दिमागी अपंग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, तो उसको सबूत की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो ईमान वाले नहीं होते हैं वो ना दिमागी अपंग होते हैं ना अंधविश्वासी होते हैं, उनको मानने के लिए सबूत चाहिए होता है। तो सबूत दीजिए तो बात होगी। सबूत तो जरूर देना चाहिए। कुछ बात ऐसा है जिसका सबूत होता है, कुछ ऐसा है जिसका सबूत नहीं होता है। ओके, फिर भी मैं आपको सबूत चाहिए आपकी ईमान होने के लिए। क्या ठीक बोला ना मैंने? हाँ, ये जो आप कह रहे हैं नबी की बात सच्ची थी सब, उसका सबूत दीजिए। ये बात ना भाई आपको दिल से समझना चाहिए। अरे ये बात दिल से समझने के लिए किसी के पास दिमाग होना चाहिए। हम लोग दिमाग से समझते हैं भाई, हम लोग दिल से नहीं समझते। हमारा दिल खाली खून को पंप करता है, बस उतना ही काम करता है हमारा दिल। हाँ, इसका और एक बात है ना जो आपको बताना चाहूंगा। और जो ईमान वाले नहीं है ना, उसके लिए बस दुनिया में 60 की 70 साल है। प्लीज यार देखो
सुन लो से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बैक स्टेज किया है यार, सुनो मेरी तबलीग बात सुन लो, करना मेरी है बात सुन लो, खाली मेरी है। बात सुन लो, दावा तबलीग करने आए हो आप, सिंपल सी बात है यार, आप नबी को क्यों मानते हो, उसका कोई तो वेरीफाइएबल बात उसकी होगी, जो आप मुझे दिखाओ कि देखे, ये देखे 5 बातें कितनी अच्छे तरीके से वेरीफाई हुई है, लिहाजा उसने जो ये बातें की हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकती उसको भी मान लो, वो बताओ ना यार, बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है बता रहा हूँ भाई, मुझे मैं बता रहा हूँ आपको। सुनो, पहले बात ये तो, हम तो जो फैमिली फैमिली से मुसलमान है ना, तो पहले तो हम भी कुछ नहीं समझते थे, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। यार कुछ नहीं तो समझते थे, सीधा मुद्दे पे आओ। अरे भाई ओ क्यों क्यों बोल रहा हो ना, जो हिंदू है तो हिंदू को मानते है, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन को मानते हो, क्या समझते जब बड़ा वो तब साले, यार देख बात सुन, ओए सुन, सारे हिंदू जाहिल, सारे क्रिश्चियन जाहिल, सारे बुद्ध जाहिल, सारे एथियस्ट जाहिल, सारे यहूदी जाहिल, डन। तू मुझे अपने ईमान का बता, तू क्यों है इसमें, क्या वेरीफाइएबल चीज दी है उसने, वो बता। भाई वेरीफाइबल चीज ये है, मेरा नबी, मेरा आसमानी किताब, बस यार हदीस। बाढ़ में गई, आसमानी किताब को वेरीफाई करना है, नबी ने कौन सी ऐसी बात बताई थी जो तूने वेरीफाई की, लिहाजा ये किताब भी आसमानी हो सकती है, वही तो हाँ भाई, पूछ रहा हूं। मैंने इसलिए माना क्योंकि हाँ उसने किसने माना? बताया दुनिया पे अबे अल्लाह ने तुम्हें अबे वो डंगर के बच्चे सुन, गौर से सुन, उसने बताया ये आसमानी किताब है, ये वेरीफाई नहीं हो सकता। उसने बताया अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ये वेरीफाई नहीं हो सकता। उसने ऐसी कौन सी बात बताई है जो वेरीफाई हो सकती है, ताकि हम उसकी उन बातों को भी मान लें जो वेरीफाई नहीं हो सकती। वेरीफाइएबल बातें बता मुझे उसकी, कुछ सिर्फ वेरीफाइएबल बातें। अच्छा वेरीफाइबल बात है। रुको रुको एक सेकेंड, आपको मुजेजा बताऊंगा तो चलेगा, जो आप मानते हो क्या नबी को जो मुजेजा है सबके अंदर? ना मैं ना पूछ रहा, आप तो मानते नहीं कुछ, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैं क्या मौजूदों को मानता हूं, अगर वो मौजूदा लोगों ने देखा हो। वो तो भाई बहुत, आप एक भी नहीं मानते हो जो सच नबी ने देखा है, और लोग अल्लाह की तरफ से दिखा है, मैं लोगों ने कहता हूं अगर लोगों ने मौजूदा देखा हो तो मैं मान लूंगा, किसी ने लिखा हो, कुरान चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 5, कुरान चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 20, कुरान चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 7, कुरान चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 50, कुरान चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 109, ये सारी आयतें बोलती हैं मोहम्मद को हमने कोई मौजजा नहीं दिया। लोग मोहम्मद से मिन्नतें कर रहे थे, या मोहम्मद मौजजा दिखा दे, अल्लाह ने कहा हमने नहीं देना, कोई मौजजा नहीं मोहम्मद तेरे लिए, तू सिर्फ डराने वालों में से है, तू सिर्फ डराने वालों में से है, तू सिर्फ डराने वालों में से है, मोहम्मद को हाँ, एक भी मौजजा नहीं दिया। तू कह रहा है मौजजा है, कौन सा मौजजा है उसके पास? मैंने बोला नहीं उसको दिया, मैंने बोला उसने दिखाया, अल्लाह ने दिखाने की तो इजाजत दिया। अल्लाह ने तो माना नहीं उनको कि उसने जरूरत कोई है मौजजा लिया। भाई, देना एक चीज होता है, जो आप कुछ किसी को कुछ दे देते हो ना, तब वो जब चाहे दिखा सकते हैं, और जो किसी को आप तो वही तो जब कह तक रहा हूं, दोगे वो मोहम्मद का कोई मौजजा नहीं दिया गया था, कौन सा मौजजा मोहम्मद ने कर लिया? उसने कुछ चीज दिखाया जो पहले बोला और वो हुआ, ठीक है, वो क्या? हो नहीं सकता। जैसे आप रोम और पारसों का देख लो ना, ओह माय उसका गुडनेस। मैंने एक बोला, जस्ट एग्जांपल दिया, आप तो दिखाओ, जानते हो ना दिखाओ, कैसा कैसा दिखाओ, हाल क्या था उस टाइम क्या पे। क्या है रोम में, रोम का क्या है? आप इतिहास में से अच्छे से जानते हो, आप ही बताओ क्या हाल था उसने जब बोला ये जीतेगा और ये हारेगा। कब उसे अब बोला? कब बोला भाई, जब वो अबू, आपने ये तो पढ़ा है ना, अबू बकर ने एक लोगों के साथ वो डील किया था, मैंने तुमको 100 ऊँट दूंगा अगर ये हार जाए, कितना बड़ा डील किया था। अंब का पता नहीं है, कुरान पढ़ा है? वहां पे क्या लिखा हुआ है, कुरान की आयत क्या है सूरह रोम की? क्या क्या कहते हैं? कुरान की आयत है? अलिफ लाम मीम, बताओ गुलिबतुर रोम, रूमी मगलूब हो गए, डिफीट हो चुके हैं। कुरान में तो लिखा वो डिफीट हो चुके हैं। जब लिखा हुआ है पास्ट टेंस में कि वो डिफीट हो चुके हैं, तो मौजजा क्या है, प्रिडिक्शन क्या है यहाँ पे? ले मैं दिखाता हूँ तुझे, सबक कर, सबक कर। अंब का पता नहीं, तुम लोगों ने कुरान कभी पढ़ा नहीं जिंदगी के अंदर, तुम्हें क्या पता होगा क्या हो गया? ये लो, भाई, हमने ये देखो सुनो क्या लिखा सुनो हुआ है, हेलो क्या लिखा हुआ है, गुलिबतुर रोम, और रोमी डिफीट हो चुके हैं, हैज बीन डिफीटेड, रोमी मगलूब हो गए हैं। और हाँ, हिंदी में क्या साहिल भाई? विजय पा चुके हैं। अच्छा, इधर रूमी पराजित हो गए। पराजित हो गए। हम्म
हाँ बोलो. अब मुझे बताओ ये प्रेडिक्शन क्या है? ये देखो, इसकी हदीस तिरमिदी में है। तिरमिदी की हदीस क्या कहती है? बाब व मिन सूरत रोम का बाब, ऑन द डे ऑफ बैटल ऑफ बदर द रोमन हैड विक्ट्री ओवर पर्शियन। बांग्ला कर दो ना, हम बांग्लादेश से है ना, तो उर्दू और अरबी नहीं आता बांग्ला है. तो मैं कितना पढ़ूंगा? बांग्ला नहीं है यहाँ पे, ट्रांसलेशन नहीं है यहाँ पे बांग्ला में। सुन्ना.com पे है. रोमन्स हैड विक्ट्री, चलेगा. यार चुप कर यार, रोमन्स हैड विक्ट्री ओवर पर्शियन, सो द बिलीवर्स वर प्लीज, तो मुसलमान खुश हो गए। Then following verse was revealed. Alif Lam Mim, the Romans have been defeated to is saying the believers will rejoice. Imagine करो, defeat होने के बाद आयत आ रही है, तो prediction क्या है? कब डिफीट होने के बाद आयत आ रहा है? इसका प्रूफ क्या है आपके पास? ये तेरे सामने लिखा है डंगर। हाँ लिखा है, इसके पास आपको टाइम दिया हुआ क्या? इस बार अबे सामने लिखा है हदीस में। क्या लिखा है आप बताओ पढ़ के। अभी मैं पढ़ रहा था उसको, तो सुन भी नहीं रहा था यार। और दोबारा सुन ले। हाँ सुनो। ऑन द डे ऑफ बदर, पढ़ लो ना, हिंदी में पढ़ लो चुप करके सुन। ओके। ऑन द डे ऑफ बदर, बदर के टाइम पे रोमन्स हैड अ विक्ट्री ओवर पर्शियन, रोमन्स विजय पा गए पर्शियन के ऊपर। सो द बिलीवर्स वेल प्लीज्ड, सो बिलीवर खुश हो गए। देन फिर देन द फॉलोइंग वर्स वाज रिवील्ड, फिर ये आयत आई अलिफ लाम मीम गुलिबतुर रोम अप टू चौथी आयत। जिस वक्त हो चुका है उसके बाद आयत आ रही है। भाई इसके बारे में पहले नबी ने बताया, इस्लाम के शुरू के अंदर किधर बताया? वो तो भाई तो बाद में आ रही है। सुनो, वो तो आप हदीस से प्रूफ दिखा रहे हो। जब हदीस पे तो आएगा ये नबी ने, जो सुनो, जब हदीस पे ये भी आएगा, नबी ने बताया पहले ही ये रूम हारेगा, आप वो नहीं मानोगे, ठीक है? अब तो पढ़ चुके हो भाई, उनके बारे में आपको पता ही होगा। ओए विस्ता, रेफरेंस देना भाई। आपने वो अबू बकर का वो कहानी नहीं पढ़ा कि उसने रेफरेंस देना, कहानियों को छोड़ रेफरेंस दे। भाई मैं तो सुनो, मैं तो भाई रोज ऐसे कोई लोगों को साथ डिबेट नहीं करता, इसलिए मैं तो भाई जानने के लिए पढ़ता हूँ। कहानी पे कहानी नहीं चलती यहाँ पे, कहानी पे कहानी नहीं चलती। एक कहानी नहीं है, आप जस्ट इस्लाम के पहले वाला अर्थात मक्का से, ठीक है? अच्छा बात सुन यार, एक सेकंड। ओए विस्ता बात सुन, छोड़ इस बात को। हाँ, बोलो। मुझे सारा पढ़ा हुआ है, मैंने सारा पढ़ा, रट्टा हुआ है मुझे। तुम्हारे से बड़ा ग्रैंडफादर भी आ जाए ना मेरे सामने तो नहीं टिक सकता, मेरे सारे रट्टे लगाए हुए, ठीक है? मैं तुझे एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक बंदा था जिसने प्रेडिक्शन की थी 400 सालों की, ठीक है? हाँ। यूरोपियन बंदा था, क्या नाम था? नॉर्थडेमस, ठीक है? उसके ऊपर सर्च करो, नॉर्थडेमस ने 400 साल की प्रेडिक्शंस दी थी कि दुनिया में ये होगा, ये होगा, ये होगा। यहां तक कि उसने ट्विन टावर्स की डिस्ट्रक्शन की प्रेडिक्शन भी दी थी, ठीक है? 400 साल की जो उसने प्रेडिक्शंस दी वो एज इट इज पूरी हुई। अगर लेट्स से अज्यूम करते हैं कि तुम्हारी वाली कहानी सही है और कुरान की ट्रांसलेशन भी गलत की हुई है, हालांकि बता रहा है कि पास्ट में रोमी मखलूब आ गए, लेकिन फिर भी छोड़ो। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा प्रेडिक्शन दे, एक दो प्रेडिक्शन दे दे और वो सही हो जाए, उसने 400 साल की प्रेडिक्शन दी सही हुई, तो मोहम्मद से ज्यादा बड़ा नबी तो नॉर्थडेमस हुआ। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताओ, अब सुनो मेरे बात, ठीक है? आपको तो पता है हमारी देश पे कैसा हाल है, तो हम लोग कुछ दिन इसके अंदर रह चुके हैं, और हमारे दिमाग में आपके साथ बात करने की ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं था। हमारी इच्छा था बहुत दिनों से आपके साथ बात करूंगा, इसके लिए बहुत कुछ रेडी करके रखना चाहिए था। आज बस ऐसी न्यूज देख रहा था और आपका लाइव आ गया, मैंने सोचा यार देख लो। यार देखो, इतनी बड़ी कहानियां क्यों देते हो यार, सीधा मुद्दे पे आया करो यार। मैंने लाइव के अंदर ऐड हुआ कि आपके थंबनेल में देखा बांग्लादेश के ऐसा कुछ, इसलिए जो कुछ बता दूं, और कुछ मेरे दिमाग में है जो अभी आएगा वो कुछ पूछ लो, ठीक है? बस आप पूछो, मैं बांग्लादेश के बारे में, मैं भी मेरा दिमाग में और आपके जो कुछ क्या पूछूं तुमसे बांग्लादेश के बारे में? तुमने कहना है कि हम नहीं कर रहे।
बांग्लादेश में हाँ? जो हिंदुओं को मार रहे हैं वो मुसलमान नहीं मार रहे ना? नहीं नहीं भाई, आप नहीं, शायद हिंदू मार देखा रहे हैं नहीं, ना? हिंदू मार रहे हैं नहीं मार रहे। आप सुनो, आप कौन शायद मार देखा रहे हैं? नहीं। एक सेकंड, हमारी सिंपल सवाल है। हमारी हेलो भाई, बांग्लादेश के सिंपल भाई, सिंपल सवाल मैं का सिंपल बताऊं ना। जवाब चाहिए हाँ भाई। बोलो। सुनो, सवाल सुनो। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और जो उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जो उनकी मूर्तियों के साथ उनको बांध बांध के उनको पीटा ये जा झूठ रहा है, है, ये सब कुछ झूठ है भाई। ये सब आपके झूठ पास है। कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। मेरे ओके, पास इसका खिलाफ प्रूफ है मेरे पास। एक सेकंड, शट अप, लिसन लिसन। मैं यहाँ पे YouTube पे वो चीजें दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है? क्यों नहीं दिखा सकता हूँ? क्योंकि YouTube की पॉलिसी है, नहीं दिखाई जा सकती। ये देखो, ये प्राइवेट चैट में मेरा ट्विटर का अकाउंट मैं भेज रहा हूँ आपको, प्राइवेट चैट में। ये नजर आया मेरा ट्विटर का अकाउंट प्राइवेट चैट में? हाँ हाँ आ रहा है। आ गया? जरा इसको खोलो अच्छा आप सुनो, पूरी सास आपको पता भाई, है ना। सुनता हूँ बाद में यार, सुनता हूँ भाई, सुनता हूँ, जरा सब्र तो करो ना। तुमने कहा ये सब चीजें झूठ हैं। ट्विटर अकाउंट खोलो जरा, खोलो जरा। वो मेरे पास अभी एक्टिव नहीं है ना, बाद में देख लूंगा। मुझे पता है, मैंने वो वीडियो देखा। हेलो भाई, हाँ हेलो भाई साहब, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। ट्विटर अकाउंट खोला आपने? अभी अभी एक्टिव नहीं है ना ट्विटर, इसलिए भाई नहीं खोल खोले, सकता। मेजन खोलें, खोलेंगे तो बात होगी, उससे पहले तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि एविडेंस तो वहां पड़े हैं। ओके अब तुमने कह दिया, तुमने कहा है कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा, ये सब झूठ है, तुमने कह दिया। हो रहा है, मेरे पास हो रहा वीडियो। है। मैंने नहीं अच्छा, हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लो जी हो रहा है, दोस्तों हो रहा है। पहले इन्होंने झूठ बोला था, हो रहा है सब कुछ, ओके। हो रहा है। अब मेरा बट आपने जैसे बोला हाँ, ऐसे नहीं हो रहा है भाई। अब मैं दूसरा पूछ रहा हूँ, अब अगला सवाल पूछता हूँ। ये हिंदुओं को जो मार रहे हैं और ये जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, क्या ये हिंदू तोड़ रहे हैं या मुसलमान तोड़ रहे हैं? तोड़ेगा तो हिंदू ही तोड़ेगा। हिंदू क्यों हिंदू का मंदिर तोड़ेगा? तो हिंदू ही हिंदू का मंदिर तोड़ रहा है और हिंदू ही हिंदुओं को मार रहा है, करेक्ट? नहीं मारेगा तो मुसलमान, हिंदू नहीं मार सकता। मारेगा अच्छा, नहीं, कॉमन से यही कहता है, नहीं मारेगा। दोबारा आते हैं। हाँ, ये जो हिंदुओं के घर पे हमला करके उनकी औरतों का जो रेप करके और मर्दों को कत्ल करके फांसी लेके जा रहे हैं, ये मुसलमान कर रहे हैं या हिंदू कर रहे हैं? ये सब मामला क्या अभी चल रहा है भाई बांग्लादेश में? काफी देर से चल रहा है ना? अभी चल रहा है क्या? अभी ये कुछ दिन के अंदर जो हुआ, इसके अंदर काफी देर से चल रहा है ना? काफी देर से चल रहा है ना? बहुत आगे हुआ, बट अभी क्या हुआ पूछ रहा हूँ भाई, बहुत अरसे से चल रहा है ना? बहुत अरसे से, बहुत सारे कम मिलते हैं भाई ऐसे साल पे। बहुत अरसे से, हाँ बहुत अरसे से, हाँ ना, वही कह रहा हूँ ना, कई सालों से चल रहा है। हाँ मैं भी कह रहा था, मैं यही कह रहा था अपने सारे व्यूअर्स को कि ये जो अचानक एकदम से हाइप आया ना, मैं कहता हूं अच्छा हुआ है कि ये हाइप आया है, क्योंकि असल में ये काम कई सालों से चल रहा है। ये 1970s से चल रहा है, इधर उधर, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, और सारे लोग चुप करके बैठे हुए हैं, वो देखते ही नहीं, बोलते ही नहीं। अभी अगर हाइप आया है तो मैं कहता हूं ये हाइप अच्छा आया है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट दुनिया को आप लोगों की असलियत नजर आ रही है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये बहुत अच्छे से हो रहा है। कौन सा शायद एक बार क्लियर कर दो ना, कौन सा? हम भी समझ गए। छोड़ो, हाइप की बात हुई है, हाइप की बात हुई है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब ये जो आप मानते हैं इस बात को कि ये जो हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, या आग लगाते हैं, या इनके घरों पे हमला करते हैं, ये मुसलमान कर रहे हैं? सुनो, मैं आपको अपना ये छोटी यार पहले इतना तो बता दो। हाँ मुसलमान करते हैं, बताऊंगा भाई, बट इसके लिए ऐसे नहीं बताना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं पहले बताओ कि मार कौन रहा है, मुसलमान मार रहे हैं, हिंदू को मार रहा है? आप ये सब छोटी छोटी क्लिप लेकर शॉर्ट्स पे दे देते हो और बोलते हो देखो ये बोल रहा है, आप पूरी बात नहीं देते। भाई बताऊंगा भाई, पूरी बात दूंगा। पहले ये तो बताओ, हिंदू मार रहा है हिंदू को या मुसलमान मार रहा है? ये मैंने बताया साल में 2-3 ऐसा होता है, बट अभी होता है, लेकिन कौन मारता है? के बराबर है। ये तो मुस्लिम ना के बराबर है, कौन मारता है? सुनो, जायज बात तो ये, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेरिटी है, तो मारेगा तो मुस्लिम ही, और भी मारेगा। और भी धर्म मार सकते हैं, हम बोल नहीं सकते, लेकिन मारता मुसलमान ही है। ओके, अब क्यों मार रहा है वो बता दो, चलो अब बताओ। ये तो भाई आपको पता ही है, हम मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और को जो मानते हैं और शिरिक करते हैं अल्लाह के साथ, उनको हम मार सकते हैं। दावत ना दे तो ना आए, और हमको जिजिया ना दे तो हम उसको मार सकते हैं, आपको पता है। हम उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहते। एक सेकंड जी, एक सेकंड। आ गए इसके मुंह से भी हकीकत।
آ گئی حقیقت کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اور جزیہ نہیں دے رہا اس کو مار سکتے ہیں. جی سر اور بتائیں بھائی میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ یہ نہیں مانتے ہو. نہیں جانا چاہتے جی, نہیں جانا چاہتے. اوکے ہاں یہ بہت 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 بڑی ٹاپک ہے, آپ کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. ہاں اس لیے بہت ہم بڑی ٹاپک, بہت بڑی ٹاپک. تو پھر آپ یہاں پہ کیا بتانے آئے ہیں؟ مسلمان مار رہے ہیں اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ وہ جزیہ نہیں دیتے ہندو, اور وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اس لیے بات کرتے نہیں, ہیں. ابھی یہ اس سب لیے نہیں چل رہا ہے. میں نے اس لیے نہیں, میں نے آپ کو اس اچھا لیے آیا آپ لائیو پہ بنگلہ دیش کا ہاں, تھم لائن لگایا. ابھی کیوں مار آپ رہے کو بھی ہیں؟ جاننے کا اچھا ہے, ابھی کیوں مار آپ رہے ہیں کو بتائیں. ابھی کہا, میں تو یہی بتا رہا ہوں نا. اب اب سنو, اب میرے بتانا یار, بنا تو شروع کر. بنگلہ دیش کے اندر جو مولانا مفتی حضور ہے نا اور اسٹوڈنٹ مدرسہ کا, وہ سب لوگ مل کر مندر کے سامنے, مندر کے اندر جا کر پہرا دے رہے ہیں مندر کو, کیونکہ یہ حال ایسا حال ہے. یار ابھی مار کیوں رہے ہیں وہ بتائیں. آپ سنو نا بھائی پلیز, آپ پورے بات سنتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ ہمیں نہ پتا ہے کیا چل رہا ہے. آپ تو یار بس میں کیا چل رہا ہے وہ بتاؤ نا یار, کیوں مار رہے ہیں اتنا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال ایڈم صاحب, مانے کیا لگا کر رکھا ہے ہمیں. سر درد کر دے گا بھائی. ایک تو بولنے نہیں دیتا, ایڈم وہاں سے چلاتا ہے, سننے والے لوگ کا سر درد کر دے گا. کب سے دیکھو پہلے بھی بولا بریک لگا کے بات کر, سنتا ہی نہیں ہے, بیچ میں بولتے رہتا ہے, پھر ایڈم زور سے بولتا ہے, پھر ساحل کا سر درد ہو جاتا ہے. ارے قسم سے دماغ خراب کر کے رکھا یار یہ ایڈم, رکتا ہی اصل میں وہ شوگر کوٹ کرنا چاہ رہا ہے ان چیزوں کو بہت زیادہ. نہیں اس میں لیکن ایڈم صاحب ایک سوال اٹھتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو حضور مولانا ہے وہ مندر میں جا کے پروٹیکشن کر رہے ہیں ان کی. میرا سوال ان سے یہ ہے کس سے پروٹیکشن کر رہے ہیں, وہ جواب دے دے. ہاں پروٹیکشن اس سے دے رہے ہیں جو آپ لوگ بتا رہے ہو نا, وہ مسلمان ان کو مارتے ہوئے عید دکھانے کے لیے. نہیں, ہم ان کو نہیں مارتے. دیکھو ہم اس حال میں بھی اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. میرا سوال کوئی آ کے, ہاں سنو, کوئی آ کے اس کو نہ مارے, اس کو نہ مارے. ہاں سنو بھائی, میں بول رہا ہوں نا, کوئی آ کے اس کو نہ مارے. سنو بھائی, یہ سب لوگ یہ مانتے ہیں مسلمان ہندو کو مار رہا ہے, اس لیے آپ آج مسلمان جا کے ہندو کو پروٹیکشن دے رہے, جا کے کوئی آ کے کس سے دو گے پروٹیکشن کی؟ تو ضرورت تب پڑے گی جب مارو گے, توڑو گے تب پروٹیکشن کی ضرورت پڑے گی. جب توڑو گے نہیں مارنی تو پروٹیکشن کس سے؟ Let me re-ask your question in a different manner. بھائی وہ آپ کے مولانا, میں ایک بات بتاتا ہوں, وسطا سنیں, رک جائیں. آپ کے مولانا مفتی جو ہیں وہ کسی مندر میں جا کے پروٹیکشن دے رہے ہیں, کس سے؟ کون مارنے آ رہا ہے ان کو جن سے پروٹیکشن دے رہے ہیں وہ؟ بھائی میں پہلے ایک بات میرے بات نا, بھائی کون مارنے آ رہا ہے جس سے پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ ہم ٹائم لے کر بات کروں, آپ ہمیں ٹائم حملہ کون, میرے ٹائم یہ کے بتائیں اندر, حملہ کون کر رہا ہے؟ آپ نہیں بات کرو گے, آپ کے ٹائم کے اندر میں نہیں بات کروں گا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن سوال کا جواب دے دیں. نہیں, حملہ کون کر رہا ہے جس سے پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ میں پچھلی بہت ٹائم سے آپ کو ساتھ بات کر رہا ہوں, لیکن آپ میرے بات پوری نہیں ہوتے تھے بھائی, تو سمجھے گے کیسے؟ یار یہ وکٹم کارڈ نہیں کھیلو بھائی. بھائی وکٹم کارڈ کیسے کھیلو؟ آپ میرے بات پوری نہیں کرنے دیتے ہو. میں آپ کو یار یہ ٹائمر لگاتا ہوں تیرے لیے, 1 منٹ کا ٹائمر چل گیا, مگر سوال کا جواب دے دیں, کس سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ بتا. پھر سے ٹائمر شروع کرو. کر دیا, کر. جو آپ بتا رہے ہو نا, مسلم ہندو کو مار رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر, لیکن مسلم ان کو نہیں مار رہے. یہ پروف کرنے کے لیے, یہ پروف کرنے کے لیے آج مسلم کا جو ہائی لیول کا لوگ ہے نا, علم والا, وہ لوگ جا کے ہندو کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جا کے کوئی آ کے نہ مار کے اس ٹائم کے بنگلہ دیش کے اندر مسلم کو اوپر یہ دوشاروپ نہ کرتے. ٹھیک ہے, یہ ظلم کا اس کے اوپر نہ اٹھا دیجیے. دیکھو مسلم پھر آج یہ حال ہوا تو مسلم اس کو مارنا شروع کر دیا. ان لوگوں سے آج مسلم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. مسلم کا یہ جو ہندی مولانا مفتی ہے نا, وہ لوگ جا کے, شاید آپ سمجھ گئے ہو گے. آپ اوکے, تم نے دیا وہ جو مفتی مولانا تمہارا پروٹیکٹ کر رہا ہے کس جگہ پہ, وہ کس کے اٹیک سے پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے اٹیک سے پروٹیکٹ کر رہا ہے نا. وہ تو بھائی ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ دیش کا حال اب ایسا. چلے دفعہ سالے کھوتی کے بچے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے اس سے پروف لینا چاہیے کہ مجھے دکھاؤ ویڈیو کون سا مفتی مولانا کر رہا ہے, لیکن کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو پروٹیکٹ کرے کیونکہ ان کے دل اچھے ہوتے ہیں, وہ اصل میں مسلمان ضرور ہوتے ہیں لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے. تو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ کسی ایک آدھی جگہ پہ کوئی
علاقے کی مدرسے وغیرہ کا بندہ جا کے کہے کہ نہیں یار یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, ان کو مرنے نہیں دینا, تو مسلمان جب آ رہے ہیں اٹیک کرنے تو ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور ہم آگے کھڑے ہوں گے, ہم کہیں گے مسلمانوں ادھر اٹیک نہ کرو. دیٹ از فیئرلی گڈ انف. مگر اس نے آلریڈی پہلے بول دیا ہوا کہ یس ان ہندوؤں کو مار کون رہے ہیں, مسلمان مار رہے ہیں. اب اس کو ایک بھی دے دیا, جتنا مرضی شوگر لیں گے لوگ. ایٹ دا اینڈ میں نے ہمیشہ یہ بات بولی ہے کہ مسلمان سارے کے سارے برے نہیں ہوتے, جو اسلام پہ صحیح طریقے سے چلتے ہیں وہی برے ہوتے ہیں, جو اسلام پہ صحیح طریقے سے نہ چلیں وہ برے نہیں ہوتے, وہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ہیومینٹی ہوتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بندے نے بولا تھا کہ اگر وہ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں اور جزیہ نہیں دے رہے تو ہمارے اسلام کے مطابق ہم انہیں ماریں گے. لیکن یہ پھر بعد میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ان لوگوں کے کولو فیل میں کتنا تصاد ہے, یعنی ایک دفعہ کچھ بولیں گے, ایک دفعہ کچھ اور بولیں گے, پھر کچھ بولیں گے, پھر کچھ اور بولیں گے, بیکوز انوں کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے اپنے دین کو, لیکن ساتھ ساتھ وہ دین کے اندر اتنی گندگی ہے کہ نو میٹر وٹ ایور یو ڈو آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. That's how bad it is. اور ابھی اس نے یہ بھی بول دیا کہ شروع سے ہو رہا ہے, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا, میں کہا تھا لوگوں کو میری یہ بات بہت بری لگے گی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار اچھا ہوا ہے کہ یہ چیز بڑے لیول پہ ہوئی ہے, اور لوگوں کو یہ میرے سینٹنس برا لگے گا, لیکن ایٹ لیسٹ اس سے اب آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے. ورنہ جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ ہاں اکا دکا ہیر دیر ہو رہے تھے ہمیشہ سے, اس نے بھی اپنے منہ سے بولا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. I have seen that and this is the bitter truth. Thank you so very much. That's the reality of it. ساحل بھائی آپ کو ان سے بات کرنی تو میں نے ایڈ کرتا ہوں, نہیں تو I'm done with this guy. نہیں ہو گئی نا ایڈم صاحب, اور کیا بات کریں گے ان سے. نہیں میں نے کہا اگر آپ نے کچھ اپنی بات رکھنی ہے تو میں نے ایڈ کر لیتا ہوں. اس نے تو ایکسپوز کر ہی دیا ہے, ہاں آلریڈی اس نے ایکسپوز کر دیا, اگر تو ٹھیک ہے. ہاں بھی وستا ہماری طرف سے بائے بائے ہے, کوئی آخری سینٹنس بولنا تو بول لیں. سنو 1 منٹ پلیز, 1 منٹ, جسٹ 1 منٹ 1 منٹ صرف تمہیں دیا ہے, جو آخری بولنا بول لو, اس کے بعد بائے بائے کر دینا. بس گالی نہیں دوں گا, باہر مت نکلنا. آپ بھائی کیا ہو نا, آپ کسی کو پھول سے دل سے بات ہی نہیں کرنے دیتے, جب بات کرے گا آپ کے پاس وہ یہ ہے نا, آپ اس کو نما دیتے ہو نیچے, اور جب ضرورت ہوتا ہے آپ کے پاس ان کے خلاف بولنے کے لیے تب اس کو اٹھا لیتے ہو. آپ سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو, میں نے دیکھا بہت ویڈیو دیکھا, جو لوگ بہت ویڈیو دیکھا. سالے تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہیں ابھی میں نے 1 منٹ دیا تھا تمہارے کہنے کے اوپر, تم نے کہا تھا مجھے 1 منٹ ان انٹرپٹڈ بولنے دو, تمہیں بولنے دیا تھا. تم سارے ہی جھوٹے ہو. تم لوگوں کو اگر ٹائمر لگا کے بات کرنی ہے, میں ٹائمر لگا کے بات کرتا ہوں, وہاں پہ رکھ کے ذلیل کرتا ہوں ٹائمر لگا کے. تم لوگ اتنے ہی بے غیرت ہو کہ تم لوگ کبھی بھی جھوٹ کے بغیر ایک بات نہیں کرتے. تجھے میں نے ٹائم دیا تھا کہ آخری بات رکھ لے اپنی, جو تم نے بتانا ہے مزید شوگر کوٹ کرنا ہے کر لے, لیکن تم لوگ بے غیرت ہو اور حرامی ہو, جھوٹ کے بنا تم لوگوں کی چلتی نہیں ہے. تجھے جو آخری ٹائمر دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ اپنی بات رکھ لے. دنیا کو میں نے ٹائم دیا تھا اپنی بات رکھ لے, لیکن تم نے کیا کیا, وکٹم کارڈ کھیلا. وکٹم کارڈ کے بغیر تم لوگ چل ہی نہیں سکتے ہو. That's the reality of all of you idiots. اور اس نے جو جھوٹ بولا کہ بھائی نہیں توڑ رہے, یہ بات بھی جھوٹی ہے, کیونکہ اسکون کا مندر انہوں نے توڑا, باقاعدہ ان کے جو کیا کہتے ہیں اس کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے اپڈیٹ آئی ہے. سر جی میری ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں, بنگلہ دیش میں ہوتے ہوئے وہ اس طریقے سے جھوٹ تو نہیں بولیں گے کہ بھائی ہماری مندر توڑی ہے. سر جی اس کے لیکس ہینڈل میں جائیں نا, آپ کے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ مندر توڑ رہے ہیں بھائی. میں دکھا نہیں سکتا نا, یہاں پہ پرابلم یہ ہے ساحل بھائی, یوٹیوب کی بہت بڑی یہ پرابلم ہے. مجھے ایک اور سٹریم کروں گا رمبل کے اوپر, وہاں پہ میں سارا کچھ دکھا سکتا ہوں, یہاں پہ نہیں دکھا سکتا. یوٹیوب کی پالیسی بڑی خطرناک ہے اس معاملے میں. ابھی وہ جو لڑکی باندھی ہوئی ہے میرے سامنے چل رہی ہے, امتیاز محمد ہے, بہت بڑا ایکس مسلم, اس نے شیئر کی ہوئی ہے. لڑکی بندھی ہوئی ہے یار سڑک چوراہے کے اندر. ساحل آپ دیکھو ذرا جا کے یار میرے ایکس کے اوپر, آپ کو پتا لگے یار چوراہے کے اندر بندھی ہوئی ہے, منہ کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی ہے, ہاتھ اور پاؤں باندھے میں, اس کی آنکھوں کے اندر سے خوف جھلک رہا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ مجھے پکڑ کے جو ہے نا چے کر دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور پکچر ہے لڑکی کو چے کیا ہوا. لائک امیجن کرو یہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں وہاں پہ. یو کانٹ ایون کمپریہینڈ کے حرکتیں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. صحیح بات ہے. اور کہ ایس ایس بھائی کہہ رہے ہیں اس نے کتاب آسمان سے گرتی ہوئی دیکھی تھی. آسمانی کتاب کرتے سر حمزہ آ گیا واپس, حمزہ آ گیا واپس, ذرا حمزہ کو لے لیں. سر ہاں بولو. ہاں جی لے آئے ہو سر ویریفائی کرانے کے لیے ایویڈنس. ہاں سر ویریفائی تو بہت چیز ہے بھائی, پھر وہی بات,
تم نے 10 منٹ کس چیز کے لیے تھے کہ تم مجھے ایک چیز بتاؤ گے جس کو میں ویریفائی کر کے دیکھ سکوں یہاں پہ؟ بھائی میں جو سمجھا 10 منٹ کے لیے آپ کو میں وہ سمجھاؤں گا نا، آپ کو سنو، ٹھیک ہے بھائی؟ میں یہ سمجھا اللہ یہ کہتا ہے میں آپ کو اللہ کو ویریفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ رب ہے، ٹھیک ہے اللہ کو ویریفائی نہیں کر سکتے. آگے چلو، ویریفائی کس چیز کو کر سکتا ہوں میں وہ بتاؤ. بھائی ویریفائی تو اس چیز کو کر سکتے ہیں جو اللہ ویریفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس علم رکھا ہے، اور وہ تو ہم وہ جو علم میرے پاس ہے اس علم سے میں اسلام کی کس چیز کو ویریفائی کر سکتا ہوں وہ بتاؤ. وہ تو قرآن ہے بھائی، اللہ نے بتایا. اگر قرآن میں کس چیز کو ویریفائی کر سکتا ہوں؟ اللہ نے بتایا اگر قرآن کی طرح ایک آیت ہے جو تم بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھاؤ. میں میں قرآن جیسی ہزاروں آیتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. کون سی قرآن والا بتا رہا ہوں بھائی. ایک آیت میں بھی بولتا تھا آدم سیکر اچھا نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا آیت ہو جائے گا کیا؟ اوکے، کیا اس میں اللہ نے کیا پیرامیٹرز دیے ہیں کہ ایسا بنانا ہے؟ بتاؤ مجھے. وہ تو اللہ نے ہی بتایا بھائی. اوکے، بھائی پیرامیٹرز کیا ہیں بتاؤ، وہ پیرامیٹر بتاؤ تاکہ ان پیرامیٹرز پہ قرآن جیسی آیت بنائے. بھائی ایسا میرے مکہ میں جب اسلام قائم ہوا تھا نا، تب اس ٹائم پہ تو بہت کابک لوگ تھے نا، جو لوگ بہت شعر بولتے تھے. اس ٹائم پہ قرآن نازل ہوا تھا تو نبی نے حمزہ ہاں بھائی کیا پیرامیٹر ہے؟ کیا پیرامیٹر ہے؟ پیرامیٹر بتاؤ جس کے اوپر ہم پرکھیں گے. بھائی میرا پیرامیٹر آپ کو تھوڑی ٹائم دے دو مجھے سمجھانے کے لیے، آپ کو پلیز پیرامیٹر دو نا مجھے. بھائی وہ لوگ کیوں نہیں سمجھے جو لوگ کو کبیتا بول سکتے کوئی بھی نہیں سمجھا. دیکھو بھائی بات سنو، کوئی نہیں سمجھا. سب نے آیتیں دی تھی، محمد نے سب کو جلا دیا اور مار دیا. جو بھی قرآن جیسی آیتیں لیتا تھا لکھتا تھا اس کو جلا دیا مار دیا. محمد نے قتل کیا تھا. میرا سمپل سوال ہے قرآن میں پیرامیٹر کیا ہے کہ قرآن جیسی آیت بنانے میں پیرامیٹر کیا ہے؟ یہ تو بھائی آیت پر کی پتہ چلے گا. جو قرآن کا ہر آیت ہے نا وہ اوپر کے الگ مجا جاتا ہے. ہاں بتاؤ مجھے پیرامیٹر بتاؤ. بھائی قرآن کا ایک آیت بھی جھوٹ نہیں ہے، سب سچ ہے، ٹھیک ہے. اوکے ڈن. اوکے قرآن کی ایک آیت بھی جھوٹ نہیں. تو جی سہیل صاحب اب فائنلی کوئی کلیم دیا. اب سہیل صاحب انہوں نے فائنلی ایک کلیم دیا ہے. بھائی میں نا اس پہ سنو، میں نا اس پہ تین بار آ کے الو بنا کر گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا. وہ اتنا بڑا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا گدھے؟ میں 3 بار آیا تھا. گدھا تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا پیو، تیرا محمد، تیرا نبی. مجھے پتہ نہیں لگا کہ تو واپس آیا. بتا تو رہا ہوں تو ہی واپس آیا. دفعہ ہو جائے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے بات ہے. وہ گیٹ لاسٹ، یو بلاکڈ. امیجن کرو یار، اتنے گدھے ہیں یہ، انبلیویبلی. اب جب بات ہو رہی ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ یہاں پہ پھٹ جائے گا، ثابت ہو جائے گا کہ یار قرآن کی آیتوں میں جھوٹ لکھا ہے. تو اب جو ہے نا بدتمیزی پہ آ گیا. یہ اتنے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں. غیرت نام کی چیز نہیں ہے ان لوگوں میں. اینی ہاؤ. ہاں جی مسٹر علی. ہیلو بھائی. ہاں جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم. ہاں بھائی، اب کیسے ہو بھائی؟ میں ٹھیک ہوں بھائی. بہت بنگلہ دیشی آ رہا ہے ہماری اسکرین پہ، دیکھا آپ کو کیسا لگا؟ میں تو بھائی ایک مسلم ہوں. اب میرے بات تو منو گے نہیں. تو ہندو جو بول رہا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بنگلہ دیش پر کیا چل رہا ہے ہندو کے اوپر؟ مسلم اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ کچھ دیر پہلے ایک لڑکا آیا تھا، وہ تو بہت برا والا کیا. اب بولو بھائی، میں سننا چاہتا ہوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بارے میں؟ کیا مطلب کیا لگ رہا ہے؟ اور آپ کچھ کو دور کیا لگ رہا ہے؟ میرے کو تو لگ رہا ہے بھائی بنگلہ دیش میں سب کچھ صحیح ہے. اور مارنا پیٹنا تو صحیح ہے. اتنا نہیں چل رہا ہے جتنا آپ بتا رہے ہو. دوستو بنگلہ دیش میں سب کچھ صحیح ہے. اچھا یہ ایسا کرو، یہ پکڑو، میرے ایکس پہ جاؤ اور جو اس پہ سب سے ٹاپ کی پوسٹ ہے ذرا اس کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ گئے ایکس پہ، میں پرائیویٹ چیٹ میں بھیجا ہے. سب سے پہلی پوسٹ جو ہے اس کو ذرا کلک کرو. اس پہ لکھا ہوا ہے ناؤ کین اینی ون سے نتھنگ از ہیپننگ. ذرا اس کو دیکھو، اس بندے کے خون دیکھو اس کے کان سے نکلتے، اور اس کی بیٹی کی حالت دیکھو جس کو ریپ کر کے مارا ہے اور وہ مری بھی پڑی ہے وہاں پہ ریپ ہونے کے بعد. اور ذرا یہ دیکھو ذرا پوسٹ کیا سین ہے. بتاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے. بھائی اب بنگلہ دیش پہ ایسا حال ہے نا، جو ہندو کو مار دے گا نا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لوگوں کو شاید ایسا لگے گا
मुस्लिम अच्छा ने ये किया है। जरा जरा नीचे जाओ, ये जो हिंदू को हिंदू ही मार रहा है वहां पे, हाँ पता लग गया मुझे। जरा नीचे जाके देखो वो जो ब्रा चोरी किया उन्होंने, और ब्रा को दिखा रहे हैं मुसलमान एक दूसरे पे बैठ के अल्लाह अकबर के नारे लगा के। तो ये कौन लोग हैं? ये हिंदू अल्लाह अकबर भाई के नारे लगा रहे हैं, हिंदुओं ने ब्रा चोरी किए हैं अरे पीएम ओ हाउस ओ से। ओ बेरा भाई, हमारा हमारा शेख हसीना का है। आपको आपको पता है भाई, हम कितना अच्छा एंजॉय किया उसको लेकर भाई। हाँ, आपको पता नहीं है भाई, किस साल से बड़ा उसने एंजॉय किया आपने ब्रा देख के किया है लोगों भाई। का। बेहतरीन बेहतरीन। हम लोग जाके भाई उनका घास ले लिया, बकरी हाँ ले लिया ब्रा भाई, ले उसका लिया, घर से खाना खाया, ब्रा लेके बड़ा कितना अच्छा मजा लगा किया आपको? ब्रा भाई। लेके अच्छा लगा? टोपी बनाएगा ना, 2 टोपी बनेगा एडम का। भाई वो तो उसको अपमान करने के लिए हमने ये किया है ना, दुनिया देखेगा कि हमने अच्छा उसको अपमान ये किया। जरा ये लिंक भी देखो, ये एक और लिंक भेज रहा हूँ आपको, इसको जरा क्लिक करो, ये जो भेजा है मैंने, इसमें जो 2 हिंदू आपको बैठे हैं, और फिर एक और इसके नीचे एक और पेस्ट है जिसके अंदर वो उसकी चड्डी उतार के देख रहे हैं कि उसका जो लुल्ली है वो खतने वाली है या बगैर खतने वाली है। ये तो बहुत मजे की बात बता दिया आपने। मजे की बात बनेगा है ना? नहीं नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक होना चाहिए ना, हमारे देश में तो मजाक अभी नहीं हाँ चलता है। मजाक होना चाहिए। इधर बात ठीक उधर कर लूं। चलो जा बेटा घर जा, यहाँ पे लोग मर यानी रहे हैं, तुझे किसी की मजाक जाने नहीं जा हो रही है और इसको मजाक सूझ रहा है। के पिल्ले हैं ये सारे के पिल्ले, अनबिलीवेबल। उधर लोग मर रहे हैं साहिल, ये कह रहा है हाँ, मस्ती भी होनी चाहिए, मजाक भी होना मजाक चाहिए। करते हैं। अनबिलीवेबल, अनफ्रीकिंग बिलीवेबल। मिस्टर एमडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यार बांग्लादेश में तुम लोग मिलके? मेरा यार एरिया एक में वैसे बहुत गंडगोल हो रहा है। नाक तो पीछे करना यार, इतनी लंबी सांस माइक्रोफोन में मार दी यार, कान फट गया मेरा यार। मालिश सॉरी, मैं तो हेडफोन यूज कर रहा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा मुझे माइक्रोफोन को पता नाक से पीछे करना यार, माइक्रोफोन को नाक से पीछे कर। नहीं। अच्छा, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, बोल। आप इस्लाम क्यों नहीं मानता है? ये इस्लाम क्योंकि एक झूठा मजहब है, अल्लाह एक झूठा खुदा है। तू साबित कर सकता है अल्लाह को सच्चा खुदा? ना, अल्लाह को साबित करना ये अलग बात है। ये कुरान के मोहम्मद को साबित ऐसा कुरान कर, किस चीज को साबित कर सकता है ये बता दे। ना, कुरान कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, और चल साबित अगर कर दे, आप कुरान मानते हैं तो कुरान, मोहम्मद की किताब है, दिखा साबित कर। ये तो कुरान में बहुत कई सारी जगह पे है ना। एक सेकंड रुको, मोहम्मद ने कुरान दिया और तू कह रहा है कि मोहम्मद ने कुरान दिया और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद के ऊपर आया, यानी कि तू एक सर्कुलर रीजनिंग में जा रहा है, तो साबित क्या करेगा? कैसे मोहम्मद कुरान कैसे कुरान तुम्हें सर्कुलर, किसने मुझे दिया? समझ नहीं आया। कुरान तुम्हें किसने दिया? कुरान अल्लाह अल्लाह भेजा मुझे। अल्लाह ने भेजा, ये तो साबित नहीं हो सकता। मोहम्मद ने दिया ना? है, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद से भेजा। ओके, मोहम्मद से भेजा ना? अयो, ओके, तो कुरान मोहम्मद कहता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, करेक्ट? मोहम्मद कहता है कुरान अल्लाह का कलाम है, ठीक है। और तू मुझे राइट, कह रहा है कि कुरान कहता है कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह का नबी है। ये तो सब मुस्लिम मानता है, तो ये हेलो, तुम क्यों मुख्तलफ करता है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि यानी कि मोहम्मद की ही स्टेटमेंट है, ये सारा कुछ मोहम्मद का ही कहना है। मोहम्मद ही कहता है कुरान अल्लाह का कलाम है, और जो मोहम्मद ने कुरान दिया उसी में लिखा हुआ है कि मोहम्मद अल्लाह का नबी है। तो एक ही बंदा है और तो तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, वेरीफाई कैसे करोगे? एक ही बंदे की स्टेटमेंट है सारी। वेरीफाई ये तो 1400 साल से चल रहा ना, ये वेरीफाई क्यों? ये तो क्या मतलब? 1400 से मुझे सारे आदमियों को 3600 साल मानता से, है। कितने साल से चल रहा है? 1400 साल से, 1400 1400 से साल, ज्यादा। 1400 साल से चल रहा है। ओके, क्या ये साबित कर सकते हो कि मोहम्मद जो है 1400 साल पहले पैदा हुआ था? नहीं, मेरे पास तो कुरान और हदीस है ना। भाई वो तो मोहम्मद का ही कलाम है ना, उससे बियॉन्ड क्या चीज है तुम्हारे पास? मोहम्मद ने ही हदीस दी, मोहम्मद ने ही कुरान दिया, तो एक ही बंदे की अथॉरिटी है। एक बंदे के कहने के ऊपर तुम किसी को फांसी की सजा दे सकते हो? तो आप कैसे झूठ साबित कर सकते हैं?
मैं तो भाई हम तो मानता हूँ कुरान अल्लाह का किताब है। किस रसूल तरह सल्लल्लाहु मानता हूँ? ओके, क्या प्रूफ है कि ये अल्लाह का कलाम है? प्रूफ क्या है तो आपको क्या प्रूफ चाहिए? ये भाई? कोई भी एविडेंस दो, एविडेंस, प्रूफ क्या है कि अल्लाह का किताब है? कैसे साबित होगा? हमारे पास तो कुरान और हदीस है ना, यही तो मेरा मेन भाई चीज है। ये आप मेरी बात सुनना पसंद करेंगे गौर से? नहीं, अब आप पूछते हैं कि कोई किसी से भी साबित करता हो, तो हमारे साबित तो आप आप कैसा साबित मानी पूछ सकते हैं? मैं हमारे पास तो कुरान और हदीस है, ये तो सबसे ज्यादा साबित है ना। क्या साबित है इसमें? कुरान और हदीस में क्या साबित है? क्या साबित है मतलब क्या चाहिए आप? भाई मुझे बताओ साबित क्या है इसमें? एक बंदे की स्टेटमेंट है कुरान और उसी बंदे की स्टेटमेंट है हदीस। मुझे बताओ वो नबी कैसे साबित होगा? वो अपने मुंह से कह रहा है मैं नबी हूं। तो वो उससे मुंह से कह रहा है, लेकिन उसको साहबा उसको मान लिया, तो ये कुरान हदीस में आया। तो डन। एक बंदा वो नहीं, एक बंदा नहीं है है, ना, एक बंदा कहते हैं है, एक बंदा एक को बंदा है, दूसरा बहुत सारे। हाँ हाँ, एक बंदा है, उसका नाम है गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी। उसने भी कहा वो रसूल है, लोगों ने मान लिया। आप मानते हो उसको रसूल? नहीं, वो तो इस्लाम से झूठ साबित होता है। ओके, वो इस्लाम से तो झूठ काफिर साबित है। नहीं होता, इस्लाम से झूठ साबित नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि इसी तरीके से मोहम्मद ने कह, अब उसको भी मानते हैं ना, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी लोग मानते हैं ना, रसूल मानते हैं। अब बात वही है कि एक बंदे ने अपने मुंह से कह दिया, इसका एविडेंस क्या है कि वो वाकई में नबी है? मुंह से कह दिया, लेकिन उसको तो उन जमाने में उसका साहबा था, तो साहबा तो ओके, उसको मान लिया ना। चलो मैं आपको आसान बात बताता हूं। यहां पे मैं कहता हूं मैं नबी हूं, आप मानते हो? नहीं। ओके दोस्तों, कितने लोग देख रहे हैं इस वक्त? 2500 लोग देख रहे हैं। 2500 लोगों, अगर आप मानते हो मैं नबी हूं तो 1 भेजो, और अगर आप मानते हो मैं नबी नहीं हूं तो 2 भेजो। अब नंबर ऑफ 1 देख लेना, काउंट करना कितने लोग मुझे नबी मानते हैं। अब आप ये देख लो कि एक जिसने 1 भेजा वो मुझे नबी मानते हैं, 1 देख लो। अब बात यह है कि जब भी कोई बंदा क्लेम करेगा मैं नबी हूं, उसको ढेर सारे लोग मान भी लेंगे और ढेर सारे लोग नहीं भी मानेंगे। अब देखो, आपने नहीं माना, लेकिन इतने ढेर सारे लोगों ने मान लिया कि मैं नबी हूं, तो क्या इससे मैं नबी हो गया हूं? ना, मोहम्मद तो वो एक नबी है। अगर तुम बोलते हैं तुम नबी है, तुमका कितना आदमी फॉलो करता है, कितने 2.5 साल से लाख। फॉलो करता है, ये भी। मोहम्मद ना जब 2.5 लाख। जब नबी बना था, सुनो, मोहम्मद जब नबी बना था पहले 13 सालों में उसको कितने लोगों ने फॉलो किया था? हिजरत से पहले 13 सालों में कितने लोगों ने फॉलो किया था? 100 से कम, तकरीबन 96, 100। तकरीबन 100। मैं 4 सालों से काम कर रहा हूं और 4 सालों में मेरे पास 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। तो मैं तुम्हारे नबी से ज्यादा फॉलोअर बना लिया 4 सालों में। 13 सालों के बाद मोहम्मद के पास सिर्फ 96 थे। 13 सालों बाद मेरे पास देखो कितने होंगे, मिलियंस में होंगे। तो भाई मैं तुम्हारे फॉलोअर से नबी से आप ज्यादा क्या लोग साबित फॉलोअर कर बना सकते लिए। हो? तो फॉलोअर तो है फिर तो आप, क्या है? इसका मतलब है आपका आर्ग्यूमेंट गलत था। ये आर्ग्यूमेंट आपने दिया था, ये आपका आर्ग्यूमेंट था, मेरा नहीं है। आपने आर्ग्यूमेंट दिया था कितने लोग नहीं फॉलो नहीं कर रहे थे नबी को। नहीं, मैं इसलिए बोला गया किस क्या साबित चाहिए, तो मैं तो 14 साल से सबूत तो नहीं, आपका 14, देखो 14, मैं मुझसे मैं पूछा। आज नबूवत का दावा कर दूं 1400 साल बाद मेरे नबूवत पे लोग ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू आपके नबी के। क्यों? और दूसरी बात, मैं तो तलवार भी नहीं मार रहा किसी को, मोहम्मद तलवार के जोर पे कब्जा किया था, मोहम्मद तलवार चलाई थी, मैं तो तलवार भी नहीं चलाता। अब मुझे बताओ कि सबूत क्या है मोहम्मद के नबी होने का? बंदा भाग गया, इन्होंने सबूत देना है। ओह माय गुडनेस, ये बंदा भाग गया। ओह माय गुडनेस, इसलिए यार भाग जाऊं मैं, नबी तो नंगा हो गया, यहाँ पे नंगा कर दिया एडम ने नबी को। बंदा ही भाग जाता है यार। देख जरा, एक नबी लास्ट में क्या मोहम्मद, डायलॉग मार के गया?
भाग गया डायलॉग क्या हमारा पता नहीं क्या भाग हमारा ही भाग गया। गया भाग गया नहीं मैं चला जाता हूँ यहाँ पे तो गेम खराब हो गई है मुझे कहता है नबी के फॉलोअर कितने हैं मैंने कहा मेरे फॉलोअर ज्यादा है ये देख ले 1 कहता मैं कहता अश्व का देखो मैं कहा 14 साल बाद मेरे मोहम्मद से ज्यादा फॉलोअर होंगे तू देख पहले 13 साल में मोहम्मद के 96 फॉलोअर थे मेरे तो 2.5 लाख हैं बंदा भाग गया हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, हमारे फॉलोअर्स जो है वो ज्यादा है, रसूलुल्लाह की मेहनत और रसूलुल्लाह का जो टाइम स्पेन है मक्की दौर में तो हमारा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर मदनी दौर में भी ज्यादा हो जाएगा जब फतेह मक्का पे गया था तो 10,000 लोग देखे गया था 20,000 जी। हमारे पास 2 लाख है इस वक्त हम मक्की मदनी दौर दोनों क्रॉस कर चुके हुए हैं बगैर तलवार के हाँ वो बगैर तलवार के, ये बड़ी बात हाँ किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो जो सब्सक्राइबर्स हो बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है और आप लोग ही पहुंचाओगे आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है कितना आप उसको शेयर करते हो जिसे रहना है रहे पर जिसे फकर से जीना है वो इस्लाम कबूल करे करते हैं भाई अबे बहन भोसड़ी हिंदुस्तान वालों, में भी बहुत सारे तुम्हारी इस्लाम हमारे देखो जूते की आप नोक पे, गाली क्यों देते हो अबे भोसड़ी के, जब तू इस तरीके से बात करेगा तो तेरे से अच्छे से बात करें हम, मादर मैंने चोदो गाली तुम्हारी दी आपको सोच जब ऐसी है, चल भाग भोसड़ी पे। जब तुम्हारी सोच ऐसी है कि बाकी लोगों को इज्जत से जीने का हक नहीं है मादर चोदो, तो तुमसे हम अरे इज्जत बस से बात करें। अम्मा को छोड़ दे साहिल तभी नहीं मैं कहता बोल मुझे कैसा गुस्सा रहा है, चला देखो जब ना तू आया गाली क्यों दे रहा है, ओह मैन यानी लाइक इनकी अंदर इमेजिन की सोच है कि दैट्स तुमको द इज्जत रियलिटी से जीने का हक ही नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो। निकालते अपने मुंह से ये बात, तो तुम क्या चाहते हो, तुमसे हम अच्छे से बात करें, इज्जत दे के बात करें। तुम्हारा इस्लाम हमारी जूतों की नोक पे, नोक के भी नीचे रखते हैं हम, इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना वो दूसरों के लिए इज्जत नहीं है, तो दूसरों से भी एक्सपेक्ट मत करो। तुम्हारी सोच अगर ऐसी नहीं रहती तो हम तुमसे ऐसी बात ही नहीं करते। कैसा बोला देखो अभी वो, फखर से जीना है तो इस्लाम कबूल करो, मैं तो नहीं तुम जिल्लत मरो वाली जिंदगी, मरो या जिल्लत वाली जिंदगी।